எத்தனை பேர் இரத்தத்தை பார்க்க பயம் அல்லது விருப்பம் இல்லை? කී දෙනෙක්ද ලේ බලන්න බය එහෙම නැත්නම් අකමැති? சில நேரம் ஒரு விபத்தை பார்த்து விட்டால் සමහර වෙලාවට එක අනතුරක් දැක්කහම அந்த இரத்தத்தை பார்க்க சில பேருக்கு பயம். ඒ ලේ දැක්කහම සමහරුන්ට බයයි. ஐயோ எனக்கு ரத்தம் பார்க்க முடியாது. අයියෝ මට නම් ලේ බලන්න බෑ. ஐயோ எனக்கு தலை சுத்துது, மயக்கம் மாதிரி வருது. අයියෝ මට මේ කැරකිල්ල වගේ මේ කලන්තය වගේ එනවා. இப்படி சொல்லுவார்கள். සමහරු මෙහෙම කියනවා. Some people don't like or are afraid to see blood. Sometimes when people look at blood, it sort of causes them to be out cold. புரியுதா? சில நேரம் நமக்கு ஏதாவது ஒரு காயம் வந்து விட்டால் සමහර වෙලාවට අපිට මොකක් හරි තුවාලයක් වුණාම ரத்தம் வரல, நல்லதா போச்சு சொல்லுவோம் இல்லையா? ලේ ආපු නිසා හොඳට ගියා. එහෙම කියනවා. ආවේ නැති නිසා හොඳට ගියා. Sometimes when we encounter a wound, we are happy that it did not bleed. சில நேரம் வந்து ரத்தம் நிக்குது இல்லங்கும் போது ஐயோ ரத்தம் நிக்குதே இல்ல அப்படின்னு ஒரு பயம் வரும் இல்லையா? සමහර වෙලාවට ලේ ගලාගෙන නැති අයියෝ මේ ලේ නවතින්නේ නැහැ නේ කියලා අපිට සමහර බයක් එනවා. Sometimes we panic when blood doesn't stop, when it continues to bleed. இப்போ இந்த ரத்தம் என்பது ஒரு முக்கியமான அம்சம். මේ ලේ රුධිරය කියන්නේ ඊට වැදගත් වූ දෙයක්. இப்போ ரத்தம் என்று சொன்னால் அதிலே எத்தனையோ வகைகளே உண்டு. දැන් රුධිරය කිව්වොත් එහෙම ඒකේ බොහෝ වර්ග තියෙනවා. அப்போ அந்த B, B+, B நெகட்டிவ், O இப்படி ஏகப்பட்ட வர்க்கங்கள் உண்டு. ඒ කියන්නේ A B A+, B+, A negative, O ඒ වගේ එක එක වර්ග තියෙනවා. There are different categories of blood types. அப்போ மற்றது இந்த ரத்தம் கொடுக்கும் போது எடுக்கும் போதெல்லாம் ரத்தம் அதிகமாகி போய்விட்டால் வைத்தியர்கள் சொல்வார்கள் எங்களுக்கு இந்த வகுப்பை சேர்ந்த ரத்தம் தேவை இவருடைய உயிரை காப்பாற்றுவதற்கு என்று. සමහර වෙලාවට ලේ බොහෝ ලෙස ගලාගෙන ගිහිල්ලා තිබ්බොත් එහෙනම් ලේ දෙද්දි කියනවා වෛද්‍යවරු අපිට මේ ලේ වර්ගය ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍යයි කියලා දැනුම් දීමක් කරනවා. இப்போ இன்றைக்கு நான் பேச போவது අද දවසේ මම කතා කරන්න යන්නේ இயேசுவின் ரத்தம். යේසුස් වහන්සේගේ ලේ. இயேசுவின் ரத்தத்தை பற்றி நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். යේසුස් වහන්සේගේ ලේ ගැන මම කියලා දෙන්න යනවා. Today I am going to talk about the blood of Jesus. How significant is the blood of Jesus and what significances have been portrayed by the shedding of the blood of Jesus. இயேசுவின் ரத்தம் என்பதன் முக்கியத்துவம் என்ன? යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරයේ තිබෙනා වූ ඒ වැදගත්කම කුමක්ද? இயேசுவின் இரத்தத்தை அவர் சிந்தினதன் முக்கியத்துவம் என்ன? යේසුස් වහන්සේගේ ඒ රුධිරයේ ගලා හැලීමේ තිබෙනා වූ වැදගත්කම මොකක්ද? அந்த இயேசுவின் இரத்தம் எங்களுக்கு எந்த விதத்தில் தொடர்பு படுகிறது? යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය කන්න කොටගෙන කොයි ආකාරයෙන්ද අපිව සම්බන්ධ වෙන්නේ අපිට තියෙන වැදගත්කම මොකද්ද? இவற்றை நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெளிவாக கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறேன். මේ පිළිබඳව පැහැදිලිව අද දවසේ ඔබට උගන්වන්න කැමතියි. What is the relevance of the blood of Jesus to us Christians? Okay? இப்போ இயேசுவின் இரத்தத்தை பற்றி பேச முன்பதாக යේසුස් වහන්සේගේ ලේ ගැන කතා කරන්න කලින් இந்த இரத்தத்தை பற்றின சில பொதுவான விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க விரும்புகிறேன். රුධිරය පිළිබඳ තිබෙනා සාමාන්‍ය දැනීමේ වැදගත් දේවල් කියලා දෙන්න කැමතියි. இப்போ வைத்தியத்துறை சொல்லுகிறது, දැන් වෛද්‍ය විද්‍යාව කියනවා ஒரு மனுஷனுடைய உடம்பில் இந்த குறிப்பிட்ட அளவு ரத்தம் இல்லாவிட்டால் அவன் செத்து விடுவான் என்று. එක මනුෂ්‍යයේ ශරීරයේ මේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් රුධිරය තිබුණ නැත්නම් එයා මැරලා යනවා කියලා. You know, medical experts say that if one does not have a certain quantum of blood in his anatomy, in his body, he would die. ஆகவே ஒரு மனுஷன் உயிரோடு இருப்பதற்கு ரத்தம் அவனுக்குள்ளே இருந்தே ஆக வேண்டும். එනිසා එක මනුෂ්‍ය ජීවත් වෙන්න නම් ඔහුගේ ශරීරයේ රුධිරය තියෙන්නම ඕනේ. இப்போ மனுஷனுடைய உடம்பில் உயிர் எங்கே இருக்கிறது என்று எத்தனை பேர் குழம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நிறைய பேருக்கு தெரியாது உயிர் எங்கே இருக்கிறது என்று. දැන් මනුෂ්‍යයාගේ ශරීරය තුල ප්‍රාණය කොහෙද තියෙන්නේ කියන එක බොහෝ දෙනෙකුට හොයාගන්නත් බැරුව ඒ වගේම මේ ඒගොල්ලෝ අවුල් වෙලා කලබල වෙලා ඉන්න. ඒ කියන්නේ අවුල් වෙලා ඉන්න කොහෙද මේක තියෙන්නේ කියලා. ஆனால் வேதத்திலே பார்ப்போமா மனுஷனுடைய உயிர் எங்கே இருக்கிறது என்று. හැබැයි අපි බයිබලයේ බලමුද මනුෂ්‍යයාගේ ප්‍රාණය කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. Now the world doesn't know, people don't know
where in the body of man is his life? Okay? Now let's look at the Bible to see what the Bible says as to where a person's life is. Leviticus chapter 17 and verse 11. நான் தமிழிலே வாசிக்கிறேன். லேவியராகமம் 17ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனம். லேவி கතාවේ 17 වෙනි පරිච්ඡේදය 11 වෙනි පදය. லேவியராகமம் 17:11 சொல்லுகிறது. லேவி கතාවේ 17 වෙනි පරිච්ඡේදය 11 වෙනි පදය කියනවා மாம்சத்தின் உயிர் இரத்தத்தில் இருக்கிறது. මක්නිසාද මාංශයේ පණ තිබෙන්නේ ලේය. Read in English that little section. Leviticus 17:11 For the life of the flesh is in the blood. The life of the flesh is in blood. மாம்சத்தின் உயிர் இரத்தத்தில் இருக்கிறது. මාංශයේ ප්‍රාණය තියෙන්නේ රුධිරය තුල. ஆண்டவர் சொல்லிவிட்டால் அதுதான் உண்மை. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා නම් ඒක තමයි ඇත්ත. ஏனென்றால் அவர்தான் மனுஷனை உண்டாக்கினவர். ඇයි කියනවනම් උන්වහන්සේ තමයි මනුෂ්‍යව නිර්මාණය කරේ. அப்புறம் வைத்தியர்கள் வந்து இருக்காது. එතකොට මේ වෛද්‍යවරයලා එහෙම වෙන්න බෑ. அது எப்படி சொல்லுவீங்க? ඒක කොහොමද කියන්නේ? கொஞ்சம் இருங்கோ. පොඩ්ඩක් ඉන්න. உண்டாக்கினவரே சொல்லுகிறார் தான் எங்கே உயிரை வைத்தேன் என்று. මැවුම් කාර්යම කියනවා උන්වහන්සේ කොහෙද ඒ ප්‍රාණය තිබ්බේ කියලා. இரத்தத்திலே. රුධිරය තුල. இதை உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்துகிறேன். මේක ඔබට පැහැදිලි කරන්න. You know, God is the manufacturer of man. So the manufacturer says plainly as a pikestaff that the life of man or flesh is in the blood. So the others don't need to argue, disagree, you know, because the manufacturer has said this is how I have manufactured. ஆண்டவர் மண்ணை எடுத்து ஆதாமை வணைந்தார். දෙවියන් වහන්සේ මේ පස්සරගෙන ආදම්ව මැව්වා. வணைந்து அவனுடைய நாசியில் ஊதினார் அல்லவா? ඒ නිර්මාණය කළා ඔහුගේ නාසයට හුස්ම පිම්බනේ නේද? அந்த நேரத்தில் அவனுடைய உடம்புக்குள் இரத்தம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. ඒ මොහොතේ ඒ ආදම්ගේ ශරීරය තුල රුධිරය නිර්මාණය වුණා. You know, when God took soil and he made the image of man, you know, he made the man, and then when he blew onto the nostril of that structure, blood was created in him and he became a living soul. வேதம் சொல்லுகிறது, பைபிளே කියනවා தேவன் அவனுடைய நாசியில் ஊதினார், ස්වාමීන් වහන්සේ ඔහුගේ නාසයට පිම්බා, அவன் ஜீவாத்துமாவானான் என்று. උන්වහන්සේ ඔහු ප්‍රාණයක් බවට පරිවර්තනය වුණා කියලා. அப்போ என்ன நடந்தது? வைத்திய ரீதியில் நான் சொல்லுகிறேன். එහෙමනම් මොනවද උනේ வைத்திய විද්‍යාවනෝ කියන්නම්. தேவன் அந்த ஆதாமனுடைய மூக்கில் ஊதின பொழுது දෙවියන් වහන්සේ ආදම්ගේ නහයට පිඹිද්දී திடீரென அவனுக்குள் ரத்தம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. එකපාරටම ඔහුගේ ශරීරය තුල රුධිරය නිර්මාණය වුණා. When God blew onto the nostril of that soily structure of a human, blood was created within him. இது நமக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ? මේක අපිට දන්නවද නැද්ද? அப்படி உண்டாக்கப்பட்ட ஆதாமுக்கு அது தெரிந்ததோ இல்லையோ? එහෙම නිර්මාණ වුණ ආදම්ටම දන්නවද නැද්ද? இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த பிசாசுக்கு தெரிந்தது. මේ හැමදේම බලන් හිටපු යක්ෂයාට මේක දන්නවා. அதனால் தான் நீங்கள் வாசிக்கலாம், ඒක නිසා තමයි ඔබට කියවන්න පුළුවන්. காயின் ஆபேலை கொலை செய்த பிறகு කායින් ආබෙල්ව මැරුවට පස්සේ ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் காயினுக்கு? දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කායින්ට කියන්නේ? உன் சகோதரன் எங்கே? ඔබේ සහෝදරයා කොහෙද? அவன் என்ன நான் என் சகோதரனின் காவலாளியோ என்று கேட்டதற்கு, ඒතර එයා කියනවා ඇයි මම මගේ සහෝදරගේ රැකවලාද? அவனுடைய இரத்தம் என்னை நோக்கி கூக்குரல் இடுகிறது என்றார் ஆண்டவர். ඒ වෙලාව කියනවා ඔහුගේ රුධිරය මට මොර ගසනවා කෑ ගහනවා කියලා. When Cain slaughtered Abel, God asks Cain, where is your brother? To which Cain responds, am I my brother's keeper? God says, Abel's blood is crying unto me from the soil. என்ன நடந்தது? මොනවද උනේ? பிசாசு ஆபேல் என்ற அந்த மனிதனுடைய இரத்தத்தை சிந்த காயினை பயன்படுத்தினான். ආබෙල් කියන මනුෂ්‍යයාගේ රුධිරය ගායන්ට හලන්ට කායින් කියන පුද්ගලයා පාවිච්චි කරා යක්ෂයා. The devil caused Cain to shed the blood of Abel, thereby killing. The first death on earth
transpired happened by the shedding of blood. இந்த உலகத்தில் முதல் வந்த மரணம் இரத்தம் சிந்துதலினால் வந்தது. மனித மரணம். මේ ලෝකයේ සිදුනා පළමු මිනිස් මරණය නම් ඒක සිද්ධ වුණේ රුධිරය ගලා හැලීම තුලින්. The first human death happened through bloodshed. I mean, isn't that interesting? அது யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா இல்லையா? யோசித்து பாருங்கள். ඒක හිතන්න ඕනේ කාරණාවක් නෙමෙයිද කියලා හිතලා බලන්න. இப்போ ஆதாமுக்கு ஆண்டவர் நாசியிலே ஊதின பொழுது அவனுக்குள் இரத்தம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. දැන් ආදාම්ගේ නාසයට දෙවියන් වහන්සේ පිඹිද්දී ඔහුගේ ශරීරයේ රුධිර නිර්මාණය වුණා. அதற்கு பிறகு வந்த எல்லா மனிதரும் பிறந்து வந்தார்கள். ඊට පස්සේ බිහි වුණා හැම මිනිසෙක්ම උපතකින් බිහි වුණා මිනිස්සු. அப்ப அவர்கள் எப்படி உருவாகிறார்கள்? එතකොට ඒගොල්ලෝ කොහොමද නිර්මාණය වෙන්නේ? உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா? ඒ කියන්නද? நான் சொல்லுவது, இப்போ எத்தனையோ பேர் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கின்றவர்களும் வைத்தியர்கள், படித்தவர்கள், விஞ்ஞானிகள் என்னுடைய நிகழ்ச்சியை பார்க்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். දැන් මම මේ කියන කාරණාව බලන මේ විද්‍යාඥයෝ, වෛද්‍යවරු, ඒ වගේම උගත් පඬිතුයෝ බලාගෙන ඉන්නවා. இந்த இடத்துல இருப்பவர்கள் மாத்திரமல்ல, මේ ස්ථාන ඉන්න කට්ටිය තරක් නෙමෙයි. எனவே நான் இங்கே இருந்து போய் கதை விட்டு போக முடியாது. ඒ නිසා මෙතන ඉඳලා නිකන් මේ බොරු පච්ච ඇද බලි වෙලා යන්න බෑ. You know, not only you, but there are hundreds of thousands of people who are watching my program through the media. Some of them are doctors, scientists, and they know. And I can't just bluff here and get away with it. I have to say things that are substantiable medically and scientifically. நான் சொல்லும் காரியங்கள் விஞ்ஞான ரீதியாக, வைத்திய ரீதியாக உண்மையாய் இருக்க வேண்டும். මම මේ කියන කාරණා වෛද්‍ය විද්‍යාව අනුවත් ඒ වගේම විද්‍යාව අනුවත් සැබෑවක තියෙන්න ඕනේ. இப்போ ஒவ்வொரு மனிதனும் உருவாவது தாயின் கருவிலே. ඕනෙම මිනිස්සෙක් නිර්මාණය වෙන්නේ මව් කුස තුලදී. அப்போ ஆணுடைய அந்த அணுவும் பெண்ணினுடைய அந்த முட்டையும் இணைந்து கரு உருவாகிறது. ඒ කියන්නේ පිරිමියෙක්ගේ ඒ බීජයත් ඒ වගේම ස්ත්‍රියගේ බීජයත් එකතු වීම තුලින් කලලයක් නිර්මාණය වෙනවා. We all know that the sperm of a man and the egg of a woman come together, causing the commencement of what we call a fetus, an embryo. Okay? இப்போ 9.5 மாதங்கள் தாயினுடைய வயிற்றிலே, கருவிலே அந்த குழந்தை வளர்கிறது. දැන් මව් කුස තුල ඒ දරුවා මාස 9.5ක් තිස්සේ වර්ධනය වෙනවා. நல்லா கவனிச்சுக்கங்க. தாயினுடைய கருவிலே அந்த குழந்தை வளர்கிறது. මවගේ ගර්භාෂය තුල තමයි ඒ දරුවා නිර්මාණය For වෙන්නේ. 9.5 months the embryo grows within the uterus or the womb of the woman. Okay? அந்த நேரத்திலே ඒ අවස්ථාවේදී அந்த குழந்தைக்கு தேவையான ஆகாரம், காற்று, ஆக்சிஜன், தண்ணீர் அவ்வளவும் தாய் மூலமாக மட்டுமே கிடைக்கிறது, தகப்பன் மூலமாக அல்ல. ඒ කලලට අවශ්‍ය වාතය, ජලය, ආහාර මේ හැම දෙයක්ම මව තුලින් තමයි ඇතුල් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් පියා තුලින් නෙවෙයි. அந்த தாயின் கருவிலே இருக்கும் அந்த பிள்ளையோடு பிள்ளைக்கு அவையெல்லாம் போவது அந்த குழந்தையினுடைய தொப்புள் மூலமாக, தொப்புள் கொடி மூலமாக. ඒ මවගේ ගර්භාෂය තුල ඒ වර්ධනය වෙන දරුවාට ඒ හැම දෙයක්ම ගමන් කරන්නේ ඔහුගේ තිබෙනා මේ පෙකණි වල තුලින්. ஒரு பயங்கர உண்மையை சொல்லட்டுமா? ඒක භයානක සත්‍යයක් කියන්නද? தாயின் இரத்தம் மூலமாகத்தான் அந்த பிள்ளை 9.5 மாதங்கள் போஷிக்கப்படுகிறது, காப்பாற்றப்படுகிறது, வளர்க்கப்படுகிறது. මවගේ රුධිරය කන්නකොටගෙන තමයි මාස 9.5ක් තිස්සේ දරුවා වර්ධනය වෙන්නේ, ආරක්ෂා වෙන්නේ, ඒ වගේම වැඩෙන්නේ. It is an established medical fact that it is through the blood of the mother that the child obtains the necessary oxygen, nutrients and every other element that the child needs to grow. ஆனால் හැබැයි ඒත් அந்த தாயினுடைய இரத்தம் அந்த பிள்ளைக்கு உள்ளே போவதில்லை. ඒ මවගේ රුධිරය ඒ දරුවා තුලට ගමන් කරන්නේ නැහැ. The mother's blood does not go into that embryo at all. Okay? அந்த பிள்ளைக்கு எங்கிருந்து இரத்தம் வருகிறது தெரியுமா? එහෙමනම් ඒ දරුවට කොහේ ඉඳන්ද රුධිරය එන්නේ? அந்த ஆணினுடைய அணு இருக்கிறதே, ඒ
පුරුෂයාගේ ශුක්‍රාණුව තියෙනවා නේද? அந்த அணு பெண்ணின் முட்டையோடு மோதும் பொழுது ඒ ශුක්‍රාණුව කාන්තාවගේ බීජය සමග එකතු වෙද්දී அந்த இடத்திலே அந்த ஆணின் அணுவின் மூலமாய்த்தான் இரத்தம் உருவாகிறது. ඒ පුරුෂයාගේ ශුක්‍රාණුව කන්නකොටගෙන තමයි රුධිරය නිර්මාණය වෙන්නේ. When the sperm joins with the egg, it is through the sperm that the blood of that child comes. அதில் ஒரு பயங்கர ஒரு இன்னொரு ரகசியத்தை நான் சொல்லவா? ඒකේ තිබෙනව තව භයානක වූ සත්‍යයක් කියලා දෙන්නද? அந்த ஆணினுடைய அணு மின் விளக்கு அந்த சுவிட்சை போடுவது போன்ற ஒரு வேலையைத்தான் செய்கிறதே ஒழிய மின்சாரம் அந்த நேரத்தில் உருவாக்கப்படுகிறது. ඒ පුරුෂයාගේ ශුක්‍රාණුව ඇවිල්ලා අපි මේ ස්විච් එකක් දානවා වගේ ඔන් කරාන් පස්සේ විදුලිය ගමන් කරනවා වගේ දෙයක් තමයි එතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. அந்த நேரத்திலே இரத்தம் உருவாகிறது. ඒ මොහොතේම ඒ රුධිරය නිර්මාණය වෙන්න පටන් The ගන්නවා. sperm triggers the commencement of blood and the blood is created. And we know that every child's blood is created by God independently and individually. ஒவ்வொரு குழந்தையினுடைய இரத்தமும் தனித்தனியாக கர்த்தரால் சிருஷ்டிக்கப்படுகின்றது. හැම ලදුරෙක්ම රුධිරය දෙවියන් වහන්සේ පෞද්ගලිකව තනි තනියෙන් නිර්මාණය කරන්නේ. அதனால் ඒ නිසා அப்பாவனுடைய இரத்தம் சொல்லுவோமே பி நெகட்டிவ் என்று, සමහරලාට පියාගේ රුධිරය B නෙගටිව් කියලා කියනවා. அம்மாவினுடைய இரத்தம் ஓ பாசிட்டிவ் என்று, මවගේ රුධිරය O පොසිටිව් කියලා කියනවා. பிள்ளைக்கு ஏ ரக ரத்தம் வரலாம். හැබැයි දරුවට ඒ රුධිරය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. பாருங்கள் எவ்வளவு பெரிய அதிசயம் இது. බලන්න මේක කොච්චර පුදුම දෙයක්ද So the කියලා. father could be a B negative guy and the mother could be O positive and the child could end up having an A positive blood. It is absolutely possible medically and scientifically. அது விஞ்ஞான ரீதியாக வைத்திய ரீதியாக உண்மை. ඒක වෛද්‍ය විද්‍යාව අනුව ඒ වගේම විද්‍යාව අනුව සැබෑ දෙයක්. ஆனால் ඒ නමුත් தகப்பன் மூலம் அது வருகின்றபடியினால் தகப்பன் பாவியாயிருந்தால் அந்த பிள்ளையும் பாவத்தில் பிறக்கிறது. ඒ නමුත් පියා කන්නකොටගෙන මේ රුධිරය නිර්මාණය වෙන නිසා පියා පෞකාරයක සිටපු නිසා ඒ දරුවා පාපයෙන් යුක්තව ඉපදින්නේ. ஆதாம் முதல் மனிதன், ආදම් තමයි පළමු මිනිසා. அவன் பாவம் செய்தபடினால் ඔහු පාපය කළ නිසා அவன் மூலம் வந்த அவ்வளவு பேருக்குள்ளும் பாவம் இரத்தம் மூலமாக வந்து விட்டது. ඔහු කන්නකොටගෙන පැමිණව හැම කෙනෙක් තුලම පාපයේ රුධිරය ඇතුල් වෙලා තියෙනවා. அப்போ உலகத்தில் பிறக்கிற எல்லாருக்குள்ளும் ஆதாமுடைய மகன், அவனுடைய மகன், மகன் 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 என்று நம்முடைய அப்பா வரை அந்த இரத்தம் பாவத்தால் நிறைந்திருக்கிறது. ஓகேயா? එහෙමනම් ආදම්ගේ පටන් ආදම්ගේ පුතා එයාගේ පුතා එයාගේ පුතා කියලා එන අයගෙන් අපේ පියා වෙනකම්ම හැම කෙනෙක් තුලම පාපය ඇතුල් වෙලා තියෙනවා. அப்படினா நமக்குள் இருக்கிற இரத்தம் என்ன இரத்தம்? එහෙනම් අපි තුල තිබෙන රුධිරය මොන රුධිරයද? பாவ இரத்தம். පාපයේ රුධිරය. And from Adam, the sons of Adam and their sons and their sons and their sons all the way up to our father, sin has been transmitted through the blood, and therefore we were born in sin. We contain blood that is sinful. அப்போ மனுஷனுக்குள்ளே எங்கே பாவம் இருக்கிறது சொல்லுங்க? එහෙනම් මනුෂ්‍යයාගේ කොහෙද පාපය තියෙන්නේ? Where in man is sin? You look at a sinner, you look at a murderer, you look at anybody. Where in him is sin? நீங்கள் பாருங்கள், கொலைகாரர்கள், விபச்சாரக்காரர்கள், பாவிகளை பாருங்கள், அவர்களுக்குள்ளே எங்கே பாவம் இருக்கிறது? බලන්න මිනිමරු බාණ්ඩ හොරු බලන්න දූෂකව බලන්න ඒගොල්ලෝ කොහෙද පාපය ඇතුල් වෙලා තියෙන්නේ? மக்களுக்கு தெரியாதபடி நான் சொல்லுகிறார்கள் அவனுடைய இருதயம் பாவ இருதயம் என்று. මනුස්සයෙන්ට දන්නේ නැති නිසා කියන ඔහුගේ හදවතේ පාපය තියෙනවා කියලා. அவனுடைய மூளை பாவ மூளை. ඔහුගේ මොලේ පෞකාර මොලයක් කියලා කියනවා. இல்லை, නෑ. அவனுடைய இரத்தம் பாவ இரத்தம். ඔහුගේ රුධිරය පෞකාර රුධිරය. It's not man's mind, it's not man's brain, it's not man's heart which contains sin. It's man's blood that contains sin. Therefore we can say every human being is a bloody sinner. It's not a vituperative scolding term, but it's a real theological expression. ஏக சிங்கள இந்த மேல கேளுவேன், தமிழ்ல சிங்களத்துல சொல்ல முடியாது, விட்டுருவோம். ஓகே, இப்போ வேதத்தில் ஒரு வசனம் இருக்கிறது.
දැන් බයිබලයේ එක වචනයක් තියෙනවා. ரோமர் 6:23 திருப்ப வேண்டாம். රෝම 6:26 23 மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க. මේක කටපාඩමින් තියාගන්න. அந்த முதல் லைனையாவது மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க. ඒ පළවෙනි කොටස හරිය කටපාඩමින් තියාගන්න. Memorize at least the first line of Romans 6:23. The wages of sin is death. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். පාපේ කුලිය නම් මරණය. அப்போ பாவத்தின் சம்பளம் ரத்தமாய் தான் இருக்க வேண்டும். அன்பானவர்களே கவனிங்க எல்லாம் கவனிங்க. එහෙමනම් පාපේ ஒக்கமா ஆகாண்ட. හොඳට අහගන්න. அப்போ ஒரு மனுஷனுக்குள்ள எங்க பாவம் இருக்குது? එහෙමනම් එක මනුෂ්‍ය තුල කොහෙද පාපේ තියෙන්නේ? ரத்தத்துல. ලේවල. Hey, where in man is sin? Blood. அப்போ ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இருக்கிற ரத்தத்தை முழுக்க எடுத்துட்டா එහෙමනම් එක මනුෂ්‍යෙක් තුල තිබෙනා වූ ඒ සම්පූර්ණ රුධිරය ගත්තනම් அவனுக்குள்ள இருக்கிற பாவம் வெளியே போயிடும். உண்மையா இல்லையா? ඔහු තුල තිබෙනා වූ ඒ පාපය නැතිලා යනවා. හරිද වැරදිද? You know, if you extract all the blood from a human being, he would become sinless. Yes? Yes. Hello, புரியுதா இல்லையா? තේරෙනවද මේක? ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இருக்கிற ரத்தத்தை முழுக்க எடுத்து விட்டால் එක මනුෂ්‍ය තුල තිබෙනා වූ ඒ රුධිරය සම්පූර්ණයෙන්ම ගත්තනම් அவனுக்குள்ள இருக்கிற பாவம் வெளியே போய் விடுகிறது. அவ்வளவுதானே? ඔහු තුල තිබෙනා වූ ඒ පාපය එළියට යනවා. உண்மை. මේක තමයි ඇත්ත. The truth is, if you take away all the blood from somebody, that somebody becomes sinless. Because if sin dwells in the blood, and if blood gets out, there is no sin in that person. அப்போ பாவமானது இரத்தத்திலே இருக்கிறது என்றால் இரத்தம் வெளியேறிவிட்டால் அவனுக்குள்ளே பாவம் இல்லை. අන පාපය තියෙන රුධිරය තුල නම් ඔහුගේ රුධිරය එළියට දැම්මනම් ඔහු තුල පාපය නැහැ. அதனால் பாவத்தின் சம்பளம் என்ன? ඒ නිසා පාපේ කුලිය මොකද්ද? மரணம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அல்லவா? මරණය කියලා බයිබලයේ කියනවද නැද්ද? ஏன் தெரியுமா? ඒ දන්නවද? ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இருக்கிற இரத்தம் முழுக்க போய்விட்டால் அவன் செத்து விடுவான். එක මිනිහෙක් තිබෙනා රුධිරය සම්පූර්ණයෙන්ම එළියට ආවනම් එහෙම එළියට ගලා ගියා නම් ඔහු මරණයටපත් වෙනවා. You know why the Bible says the wages of sin is death? Because if you remove the entire quantum of blood from that human, the human dies. So the wages of sin is death. Explanatively, by extraction of every drop of blood. பாவத்தின் சம்பளம் எப்படி மரணம் தெரியுமா? පාපයේ කුලිය කොහොමද මරණය කියලා දන්නවද? இரத்தம் முழுக்க வெளியே போய் விடுகிறது அல்லவா? මේ රුධිරය සම්පූර්ණයෙන්ම එළියට එන එක නෙමෙයිද? ஆகவே மரணம். එතකොට මරණය. இப்போ நான் அடிக்கடி சொல்லுகின்றேன், இப்பொழுதும் சொல்லுகிறேன். නිරන්තරයෙන් මම කියනවා දැනුත් කියන්නම්. கிரேக்க மொழியிலே மரணத்தை குறிக்கும் ரெண்டு சொற்கள் இருக்கின்றன. ග්‍රීක් භාෂාවේ මරණය පිළිබඳ වචන දෙකක් තියෙනවා. Necros, thanatos. නෙක්‍රොස් තැනටොස්. There are two words in Greek that talk about death. Necros and thanatos. Necros is regular death. Necros என்பது சாதாரண மரணம். නෙක්‍රොස් කියන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට සිද්ධ වෙන මරණය. இறந்து போயிட்டார். නැති වුණා යා. தவறி போயிட்டார். එහෙම නැත්නම් අභාවප්‍රාප්ත වුණා. කාලமாகி விட்டார். මරණයටපත් වුණා. මිය ගියා, මරණයටපත් වුණා, අභාවප්‍රාප්ත වුණා, නැති වුණා. ඒ ඔක්කොම ස්වභාවිකව මරණය ගැන සඳහන් කරන ක්‍රම. இறந்துட்டாரு, தவறி போயிட்டாரு, நித்திரை அடைஞ்சிட்டாரு, காலமாகி விட்டார். சில பேர் சொல்லுவாங்க தெய்வமாயிட்டார். இதெல்லாம் என்னது? மரணத்தை குறிக்கிற சொல். So somebody passed away, he is no more, promoted to glory. All these expressions connote necros, death. ஆனால் thanatos என்றால் என்ன தெரியுமா? හැබැයි තැනටොස් කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවද? சிதைந்து உருக்குலைந்து நசுங்கி உடம்பில் இருக்கிற ரத்தம் முழுக்க வெளியே போய் செத்து போவது. කියන්නේ තැලිලා පොඩි වෙලා අර අපි බෝම්බයකට අහුනන් පස්සේ අර කෑලි ඉස්සෙන්නේ. මම කියන්නේ ඔයා මගේ දේශනා වෙන තැන් වල අහගෙන ඇවිල්ලා ඔයා දේශනා කරන්න එපා. ඊළඟට මං කියන්න ඕනේ කොහොමද කියනවා. මම බෝම්බේ ගැන කිව්වේ නෑ. අර ඇතුලෙන් කුඩු වෙලා ගලා ඒ කියන්නේ තැලිලා ලේ ගලාගෙන යම. හරිද? இப்போ அடுத்து நான் சொல்றது அவர் சொல்றாரு. யாழ்ப்பாணத்துல கேட்டுக்கிட்டு இருந்தார் இல்லையா என் பிரசங்கத்தை. குண்டு வெடித்து சிதறும் போது ஒருவன் செத்து போவது போல. දැන් කියන්නේ. අර බෝම්බයකට අහු වෙලා කෑලි විසිරලා යනවා වගේ. You know, the thanatos death is a death that comes through crushing, bruising and
shedding of every drop of blood. எல்லாரும் கவனமா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்களா? හොඳට අවධානයෙන් මේක අහගෙන ආනවද? ஆகவே பாவத்தின் சம்பளம் එනිසා පාපේ කුලිය சும்மா மரணம் அல்ல, නිකම් මරණය නෙවේ. உடம்பில் இருக்கிற ரத்தம் முழுக்க போய் ශරීරයේ තිබෙනා ඒ රුධිරය සම්පූර්ණයෙන්ම ගලා ගිහිල්ලා அப்பொழுது ஏற்படுகிற மரணம். ඊට පස්සේ සිදුවෙනා වූ මරණය. So wages of sin is not just any death, but death by way of eliminating the last drop of the blood in your body. ஆனால் அப்படி செத்தால் நம்மால் வாழ முடியுமா? එහෙම මරුණා නම් එහෙම වුණා නම් අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? அப்படி இரத்தம் முழுக்க போய்விட்டால் பாவம் போய்விட்டதா நாம் உயிரோட இருக்க முடியுமா? එහෙම රුධිරය සම්පූර්ණයෙන් කියන පාපේ නැතිව හැබැයි ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? முடியாது. බෑ. அதனால் ඒ නිසා ஆண்டவர் இந்த உலகத்துக்கு மனிதனாய் பிறந்து வந்தார். දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකයට මනුෂ්‍යයෙක් විදිහට ඉපදුනා. எதற்காக? මොකක් උදෙසාද? எங்கள் எல்லாருக்காகவும் அவருடைய இரத்தத்தை முழுக்க வெளியேற்றி தானடோஸ் சாவு செத்து போவதற்கு. අපි හැම කෙනෙක් උදෙසාම උන්වහන්සේගේ රුධිරය සම්පූර්ණයෙන්ම එළියට ගලා ගිහිලා තැන්ටෝස් මරණයට පත් වෙන්න. So God became man. Why? So that he could die that gruesome thanatos death and shed even the last drop of his blood on behalf of the entire humankind. அப்படி அவர் வரும் பொழுது அவருக்கு ரத்தம் வேண்டும். එහෙම එද්දී ඔහුට ඒ කියන්නේ එහෙම එද්දී මේ ලෝකෙට ඔහුට රුධිරය අවශ්‍ය උන්වහන්සේට. அந்த ரத்தமும் பாவ ரத்தமாய் இருந்தால் ඒ රුධිරය පෞකාර වූ රුධිරය පෞකාර ලේ විදිහට තිබුණා නම් அப்போ அவர் பாவி. එතකොට උන්වහන්සේත් පෞකාරයි. அப்பொழுது அவர் அந்த ரத்தத்தை சிந்தினால் එතකොට ඒ රුධිරය ගලා හැලුවා නම් அவருக்கு மாத்திரம்தான் அந்த அந்த இரத்தத்தை வெளியேற்றுவதன் மூலம் வருகிற பாவ விமோசனம் கிடைக்கும். උන්වහන්සේට විතරයි එහෙමනම් ඒ රුධිරය සම්පූර්ණයෙන් ගලා හැලීම තුලින් පාපේ රහිත වෙලා ඒ තත්ත්වය ලැබෙන්නේ. You know, if he had the same kind of blood we had, which comes from man, then his shedding of blood would suffice only to himself. அப்போ அவர் மற்றவர்களுக்காக அதை செலுத்த முடியாது. එතකොට එහෙමනම් උන්වහන්සේට ඒක අනිත් අය උදෙසා කරන්න බෑ. அதனால் அவர் பிறக்கும் பொழுது அப்பா இல்லாமல் பிறந்தார். ඒ නිසා උන්වහන්සේ ඉපදෙද්දී පාපේ රහිතව නෑ තාත්තා. පියෙක් නැතුව ඉපදුනා. So he was born without a father. Why? In the absence of sperm related fertilization, there won't be a sperm related blood. ஆணின் அணு சம்பந்தம் இல்லாமல் அவர் கருவுற்றபடியினால், அவர் கருவாய் வந்தபடியினால் அவருடைய இரத்தத்தில் பாவம் இல்லை. පිරිමෙක්ගේ ශුක්‍රාණුක එකතුවක් නැතුව ගර්භාෂයේ ඒ කල්ලේ නිර්මාණය වුණ නිසා උන්වහන්සේගේ ශරීරය තුල පාපේ රහිතයි. அந்த ஒரு காரணத்துக்காக ඒ එක කාරණාව නිසා கன்னியின் வயிற்றில் அவர் கருவாய் வந்தார். උන්වහන්සේ කන්‍යාවක්ගේ ගර්භාෂය තුල කලලයක් වුණා. For that reason he became a fetus in the womb of a virgin. ஆகவே இயேசுவின் உடம்பில் இருக்கிற இரத்தம், එනිසා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරය තුල තිබෙන රුධිරය ஆண்டவர் எப்படி ஆதாமின் மூக்குக்கு ஃபு என்று ஊதும் பொழுது அவனுக்குள் இரத்தம் உருவானதோ, අර ආදම්ගේ ශරීරයට දෙවියන් වහන්සේ ෆු කියලා පිම්බම් පස්සේ කොහොමද රුධිරය නිර්මාණය වුනේ? அதுபோல இயேசு மரியாளின் வயிற்றிலே உருவான பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் ஃபு என்று ஊதும் பொழுது அவருக்குள் இரத்தம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මිනිස්සෙක් විදිහට කල්ලේ නිර්මාණය වෙද්දී සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ෆු කියලා පිඹිද්දී උන්වහන්සේගේ ශරීරය තුල රුධිරය නිර්මාණය වුණා. இதைத்தான் வேதம் சொல்லுகிறது. මේක නිසා තමයි බයිබලයේ කියන්නේ மரியாள் பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் கர்ப்பமானாள் என்று. புரியுதா? මරියා සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කන්නකොටන ගර්භණී වුණා කියලා. Just like God blowing onto the nostrils of that image which caused him to become a living soul in Adam, when Jesus became a fetus in the womb of Mary, the Holy Spirit blew onto that fetus's nostril and he began to have blood. And that is why the Bible says that Mary, this thing came from the Holy Spirit. You know, when Mary became pregnant, it was through the Holy Spirit.
இதனால் தான் இயேசுவுக்கு இன்னொரு பெயர் உண்டு. මේ නිසා තමයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට තව නාමයක් තියෙන්නේ. ரோமர் புத்தகத்திலே இயேசுவுக்கு என்ன பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? රෝම පොතේ මොන නමද යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දීලා තියෙන්නේ? இரண்டாவது ஆதாம். දෙවනි ආදම්. That is why the book of Romans calls Jesus, he is the second Adam. Only Adam and Jesus had created blood. ஆதாமுக்கும் இயேசுவுக்கும் மாத்திரமே ஒரு சம்பந்தமும் இல்லாமல் இரத்தம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு கொடுத்தது. ආදම්ටත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේටත් කිසිම සම්බන්ධකමක් නැතුව රුධිරය නිර්මාණය වුණා. இப்ப விளங்குதா? That is why Adam and Jesus are the only two persons who had blood without any man's intervention. Okay? இப்போ வேதம் சொல்லுகிறது. இப்போ இந்த வசனத்தை வாசிப்போம். දැන් බයිබලයේ කියන අපි මේ වචනේ කියමු. Turn to 1 Peter 1:19 and Romans 5:8 and 9. நான் வாசிக்கிறேன். 1 பேதுரு 1:19 தானமே. 1 பேதுரு 1:19 වෙනි පදය. குற்றமில்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டியாகிய கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற இரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டீர்கள் என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே. 1 பேதுரு 1:19 වෙනි පදය කැලලක්වත් පළුද්දක්වත් නැති බැටළු පැටුගේ ලේවැනි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අනර්ග ලේ කන්න කොටගෙන බව නුඹලා දන්නෙහුය. You don't have to say where you are reading from, just read the verse. 1 Peter 1:19. But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Wow. ரோமர் 5ஆம் அதிகாரம் රෝම 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 9 வாசிக்கிறேன். 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 සහ 9 වෙනි පද කියමු. Romans chapter 5 verses 8 and 9. நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினால் தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார். இப்படி நாம் அவருடைய இரத்தத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்க கோபாக்கினைக்கு நீங்களாக அவராலே நாம் ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே. රෝම 5:8 සහ 9 වෙනි පද. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ අප කෙරෙහි ඇති තමන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය පෙන්වන්නේ අප පෞකාරයන්ව සිටියදීම අප වෙනුවට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මරණය විඳීමෙන්ය. එබැවින් ඊටත් වඩා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ කන්න කොටගෙන ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලැබුව අපි උන්වහන්සේ කන්න කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ උදහසෙන් ගලවනු ලබන්නෙමුව. Romans 5, just read verse 9. Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. இப்போ என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? දැන් මොනවද කියලා තියෙන්නේ? இயேசுவின் இரத்தத்தினாலே යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලේ කන්න කොටගෙන நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம், ධර්මිෂ්ඨ කරලා තියෙනවා, ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ගැලවීමට ලබා තියෙනවා. Through the blood of Jesus we are made righteous, we are saved. Okay, what is being made righteous? நீதிமான்களாக்கப்படுதல் என்றால் என்ன? ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලැබුවා කියන්නේ මොකද්ද? தேவனோடு சரியான உறவு மறுபடி நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක හරි වූ සම්බන්ධතාවය නැවත අපිට ලැබිලා තියෙනවා. Being righteous is to having been restored the relationship with God. ரட்சிக்கப்படுவது என்பது நரகத்துக்கு தப்பி பரலோகத்துக்கு போவது. ගැලවීම ලැබලා තියෙනවා කියන්නේ අපාය එහෙම නැත්නම් නරකාදී මිදිලා ස්වර්ගයට යෑම. To be saved means to be saved from hell and ending up in heaven. அப்போ இயேசுவின் இரத்தம் மூலம் தான் நமக்கு அந்த ரட்சிப்பு கிடைத்திருக்கிறது. එහෙනම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ කන්න කොටගෙන තමයි අපිට මේ ගැලවීම ලැබිලා තියෙන්නේ. கவனிங்கள், நமக்காக அவருடைய உடம்பில் இருக்கிற ஒவ்வொரு துளி இரத்தமும் வெளியே போனபடியினால் நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோம். අපි නිසා උන්වහන්සේගේ ශරීරයේ රුධිරය සම්පූර්ණයෙන්ම එළියට ගලා හැලූ නිසා අපි ගැලවීම ලැබලා තියෙනවා. So because of us, Jesus' blood was shed and we received salvation. இப்போ பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வாசிக்க விரும்புகிறேன். ஒரு அடையாள வசனம். දැන් පරණ ගිවිසුමේ එක වචනයක් ඔබට කියවන්න කැමතියි. ඒක ඉතා සංකේතාත්මක වූ වචනයක්. You know, today I am using a lot of scriptures. இன்றைக்கு நிறைய வசனங்களை கொடுக்கிறேன். இது homileticsக்கு பிரசங்கத்துக்கு சரியில்லாத ஒன்று. ඒ කියන්නේ අද බොහෝ වචන තියෙනවා මේක දේශනාවකට හරියන්නේ නැද්ද? என்னுடைய பிரசங்கத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற பாஸ்டர்ஸ்மார் தேவதாசගේ වචන අසන්නව දේවදාසෙනි பிரசங்கம் பண்ணும்போது நிறைய பைபிள் வசனம் கொடுத்துக்கிட்டே போக கூடாது. දේශනා කරද්දී බොහෝ බයිබල් පද දීගෙනම ඉන්න එපා. அது வேத பிரசங்கவியலுக்கு முரணானது, ஜனங்களுக்கு அது ஒத்து வராது. ඒක දේව වචනය
ඒක ලස්සන නැහැ. ඒ වගේ මිනිස්සුන්ටත් ඒක හරි අපහසුයි. To the pastors who are watching, preachers who are watching me, I am telling you, it is a homiletical misdemeanor to use a lot of scripture verses. You would switch people off. So today I am switching people off. இன்றைக்கு நான் ஜனங்களை குழப்பிக்கொண்டிருக்க நிறைய வசனம் வாசிச்சு லேவியராகமம் 16:14 வாசிக்கிறேன். லேவி கதாவ 10:14, Leviticus 16:14. அந்த ஆசாரியன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ඒ පූජකයෝ මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා කියලා තියෙනවා එතන. பின்பு காளையின் இரத்தத்திலே கொஞ்சம் எடுத்து கீழ்ப்புறமாக நின்று தன் விரலினால் கிருபாசனத்தின் மேல் தெளித்து அந்த இரத்தத்தில் கொஞ்சம் எடுத்து கிருபாசனத்துக்கு முன்பதாக நல்ல கவனிங்க 7 தரம் தன் விரலினால் தெளிக்க கடவன். තවද ඔහු ගොනාගේ ලේන් ස්වල්පයක් ගෙන තමාගේ ඇඟිල්ලෙන් කරුණාසනයේ නැගෙන ඉර පැත්තේ ඉසින්නේය. ඔහු කරුණාසනයේ ඉදිරියේ තමාගේ ඇඟිල්ලෙන් ඒ ලේ 7 වරක් ඉසිය යුතුය. Read it. And he shall take of the blood of the bullock and sprinkle it with his finger upon the mercy seat eastward, and before the mercy seat shall he sprinkle of the blood with his finger 7 times. கவனிங்க. අවධානය යොමු කරන්න. எத்தனை தடவை அந்த ஆசாரியன் இரத்தத்தை தெளிக்க வேண்டுமாம்? ඒ පූජකයෝ කී සැරයක් ඒ ලේ රුධිරය ඉසින්න ඕනේද? சொல்லுங்க. කියන්න. How many times should the priest sprinkle the blood? 7 times. 7 සැරයක්. இது என்ன? මේක මොකද්ද? இயேசுவின் இரத்தம் சிந்துதலுக்கு இது ஒரு அடையாளம். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රුධිරය ගලා හැලීමට මේක එක සලකුණක්. This is a symbolic prophecy for the shedding of Jesus' blood. இயேசுவின் இரத்தம் 7 இடங்களில் சிந்தப்பட்டது. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රුධිරය ස්ථාන 7කින් ගලා ගියා. முதலாவது පළමු කොට கெத்சமனேயிலே அவருடைய வியர்வை இரத்தத்தின் பெருந்துளிகளாய் விழுந்தன. ගෙත්සෙමන උයනේදී උන්වහන්සේගේ රුධිරය දහඩියත් එක්ක එකතු වෙලා ගලා ගියා. Jesus shed blood 7 times within the process of his crucifixion. Number 1, he sweat blood in the garden of Gethsemane. இரண்டாவது දෙවනුවට காய்பாவின் அரண்மனையிலே அடித்து விசாரிக்கப்படும் பொழுது இரத்தம் சிந்தினார். කායිපස්ගේ ඒ නිවසේදී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ගහලා ප්‍රශ්න කරද්දී උන්වහන්සේගේ රුධිරය ගලා ගියා. Second, when they questioned him in the palace of Caiaphas, he was beaten and flogged where he shed blood. மூன்றாவது තුන්වනුව பிலாத்துவின் அரண்மனையிலே 39 தரம் வாரினால் அடிக்கப்பட்டு இரத்தம் சிந்தினார். පිලාත්ගේ මාලිගාවේදී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට 39 වතාවක් කසෙන් ගහද්දී උන්වහන්සේගේ රුධිරය ගලා ගියා. Third, in the Pilate's palace, he was lashed 39 stripes where he shed blood. அடுத்து அவருடைய தலையிலே முள்முடி சூட்டும் பொழுது இரத்தம் சிந்தினார். நாலாவது ඊළඟට උන්වහන්සේගේ හිසට ඒ කටුවට උන්න දමද්දී රුධිරය ගලා ගියා. Fourth, when they crowned him with a thorny crown, he shed blood. ஐந்தாவது அவருடைய கைகளில் ஆணை அடிக்கும் பொழுது இரத்தம் சிந்தினார். පස්වෙනුව උන්වහන්සේගේ දෑත් වලට ඇන ගහද්දී රුධිරය ගලා ගියා. Number 5, he shed blood when they pierced the nail through his hand. ஆறாவது அவருடைய கால்களில் ஆணை அறையும் பொழுது இரத்தம் சிந்தினார். 6 වෙනුවට උන්වහන්සේගේ දෙපා වලට ඇන ගහද්දී රුධිරය ගලා ගියා. Number 6, he shed blood when they plunged that nail onto his feet. ஏழாவது கடைசி 7 වෙනුවට අවසාන වතාවට அவர் இறந்து விட்டாரா இல்லையா என்று உறுதிப்படுத்த போர்ச்சேவகன் விலாவிலே குத்தும் பொழுது கடைசி துளி இரத்தம் தண்ணீரோடு வெளியே வந்தது. උන්වහන්සේ මිය ගියාද නැද්ද කියලා හරියටම ඒක සහතික කරගන්න ඒ යුද බටේකල් උන්වහන්සේගේ ඇලයට අනිද්දී අන්තිම රුධිරය ගලා ගියා. Finally, the 7th instant was when the Roman soldier pierced the side of Jesus to confirm that he was dead. Blood, the last drop of blood came out with water. பாத்தீங்களா 7 இடங்களில் அவர் இரத்தம் சிந்தினார். දැකලා 7 තැනකින් උන්වහන්සේගේ රුධිරය ගලා ගියා. வேதத்திலே இலக்கங்கள் ரொம்ப முக்கியமானவை. බයිබලයේ ඉලක්කම් ඉතා වැදගත්.
7 என்பது பரிபூரணத்தை குறிக்கும். 7 කියන්නේ සම්පූර්ණත්වය පෙන්වනවා. Number 7 in the Bible symbolically connotes perfection. Number 1 is God. ஒன்று தேவன். 1 කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. கவனிங்க, ஒன்று என்னது? தேவன். 1 කියන්නේ මොකද්ද? දෙවියන් වහන්සේ. 2 பிரிவினை. 2 බෙදීම. 3 உயிர்த்தெழுதல். 3 නැවත නැගිටීම. 4 இயேசு. 4 යේසුස් වහන්සේ. 5 தேவ வல்லமை. 5 දෙවියන් වහන්සේගේ බලය, දේව බලය. 6 மனிதன். 6 මනුෂ්‍යයා. 7 பரிபூரணம். 7 සම්පූර්ණත්වය. Number 1 is God, number 2 is separation, number 3 is resurrection, number 4 is Jesus, number 5 is the power of God, number 6 is man, and number 7 is perfection. ஆகவே இந்த 7 தடவை அவர் ரத்தம் சிந்தினாரே, එනිසා ඒ 7 සැරයක් උන්වහන්සේ රුධිරය හැලු නිසා பரிபூரண ரத்தம் சிந்துதல். ඒ සම්පූර්ණ රුධිරය හැලීමක් සිද්ධ වුණා. So by shedding his blood in 7 places, it was a complete shedding of his blood. அதிலே அவர் முதலாவது ரத்தம் சிந்தினாரே கெத்செமனேயிலே, ඒනුත් උන්වහන්සේ පළමු වතාවට රුධිරය හැලුවනේ අර ගෙත්සෙමනුවේනේ. ஒன்று எதை குறிக்கிறது? ஒன்று எதை குறிக்கிறது? එක මොකද්ද පෙන්වන්නේ? தேவன். දෙවියන් වහන්සේ. ஓகே, நான் விளக்கப்படுத்துகிறேன். ඒක පැහැදිලි කරන්න. அந்த ஒன்றை வேறுபடுத்தி விடுவோம். ඒක ඒක තියාගමු එහෙම. Number 1 denotes God. And Jesus shed his blood in the garden of Gethsemane. Let's talk about it later. அந்த ஒன்று போனால் இன்னும் எத்தனை தடவை இயேசு ரத்தம் சிந்தினார்? ඒ එක අතහැරියන් පස්සේ තව කී වතාවක් උන්වහන්සේ රුධිරය ගලා හැලියද? 6. 6 වතාවක්. 6 என்றால் யார்? எதை குறிக்கும்? 6 කියන එක මොකද්ද පෙන්වන්නේ? மனிதன். මනුෂ්‍යයා. So if you segregate 1, there are 6 left. There are 6 instances when Jesus bled. So that 6 connotes man, and therefore we can say something like this. The first shedding of blood was shed on behalf of God, and the remaining 6 were on behalf of man. அவர் முதலாவது கெத்செமனேயிலே ரத்தம் சிந்தினாரே, උන්වහන්සේ පළමු කොට ඒ ගෙත්සෙමනුවනේ රුධිරය ගලා හැලියනේ. அது தேவனுக்காக. ඒක දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා. மற்ற 6 ரத்தம் சிந்துதலும் மனிதனுக்காக. ඒ අනිත් 6 අවස්ථාවෙම රුධිරය ගලාගේ මනුෂ්‍යයා උදෙසා. எப்படி பாஸ்டர் சுரேஷ் நீங்க சொல்லுவீங்க அந்த ஒன்றையும் இந்த 6ஐயும் வேறுபடுத்தி? කොහොමද පාස්ටර් මේ අර එකයි මේ 6 වෙන් කළා කියන්නේ? How can you separate that first instant of bleeding and the remaining 6 instants of bleeding? I'll explain. விளக்கப்படுத்துறேன். ඒක විස්තර කරලා දෙන්න. இரண்டாவதிலிருந்து 7வது வரையான அந்த 6 தடவையும் ඒ දෙකේ ඉඳලා 7 වෙනකන් ඒ 6 වතාවෙම அவருடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்டது வெளியாலே அடித்தபடியினாலோ குத்தினபடியினாலோ வெளி உடம்புக்கு வெளியாலே ஏற்பட்ட பாதிப்பினால் ரத்தம் வெளியே வந்தது. ඒ අනිත් 6 වතාවෙම උන්වහන්සේගේ රුධිරය එළියට ගලා ගියේ යම් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් බාහිර බලපෑමක් නිසා. 2லிருந்து 7 வரையான அந்த 6 அம்சங்களில் இயேசுவானவர் ரத்தம் சிந்தும் பொழுது කියවන 2 සිට 7 දක්වා 2 සිට 7 දක්වා උන්වහන්සේ රුධිරය හැලෙද්දී பாருங்கள், காய்பாவின் அரண்மனையிலே அடித்தார்கள், ரத்தம் வந்தது. කායිපස්ගේ මාලිගාවේදී ගහලා රුධිරය හැලුණා. 2 to 7. Okay, second to the 7th instance, Jesus bled because of external beatings or piercings. Okay, number 2, Caiaphas' palace, he was beaten, so he bled. காய்பாவின் அரண்மனையிலே அடித்தார்கள், ரத்தம் வந்தது. කායිපස්ගේ මාලිගාවේදී ගැහුවා, ඒ නිසා රුධිරය ගැලුවා. பிலாத்துவின் அரண்மனையிலே 39 தரம் அடித்தார்கள், ரத்தம் வந்தது. පිලාත්ගේ මාලිගාවේ 39 වතාවක් කසෙන් තැළුවා, ඒ නිසා රුධිරය ආවා. In Pilate's palace, they lashed him 39 stripes, he bled. அடுத்தது அவருடைய தலையிலே முள்முடி சூட்டினார்கள், அதன் மூலம் முள் குத்தி ரத்தம் வந்தது. ඊළඟට උන්වහන්සේගේ හිසට අර කටුවටුන්න දැම්ම, ඒ මුල් ඒ කටු වැනිලා රුධිරය ආවා. Then he was crowned with a thorny crown, so he bled. அடுத்தது அவருடைய கைகளில் ஆணி அறைந்தார்கள், ரத்தம் வந்தது. ඊළඟට උන්වහන්සේගේ අත්වලට ඇන ගැහුවා, එතකොට රුධිරය ආවා. Then his hands were nailed, so he bled. Followed by his feet being nailed and he bled.
அடுத்தது அவருடைய கால்களுக்கு ஆணி அறைந்தார்கள், ரத்தம் வந்தது. ඊළඟට උන්වහන්සේ කකුල් වලට ඇන ගැහුවා, ඒ නිසා රුධිරය ගලාවා. கடைசி இவன் ஈட்டியில் குத்தினான், ரத்தம் வந்தது. අවසානට ඒ මේ හෙල්ලෙන් ඇන්න, එතකොට රුධිරය ගලනවා. Finally the soldier pierced him with a spear and he bled. ஆனால் முதலாவது හැබැයි පළමු වතාවේදී அவருடைய உடம்பில் எதுவுமே படாமல், උන්වහන්සේගේ ශරීරයේ කිසිම දෙයක් මේ වදින්න නැතුව, அவரை அடிக்கவில்லை, උන්වහන්සේට ගැහුවේ නැහැ, திட்டவில்லை, මේ තැළුවේ නැහැ, பன்னினே, දැන්නේ නැහැ. இன்னும் அவரை கைதே பண்ணவில்லை, கைதே பண்ணவில்லை இன்னும். උන්වහන්සේ අත්අඩංගුවටම ගත්තේ නැහැ තාම. ஆனால் ரத்தம் வியர்வையாக வெளியே வந்து கொட்டியது. එනමුත් උන්වහන්සේගේ රුධිරයේ දහඩිය සමග එළියට ගලා යමින් තිබුණා. லூக்கா 22:44 சொல்லுகிறது, ලූක් 22 44 44 වෙනි පදයේ කියනවා அவருடைய வியர்வை இரத்தத்தின் பெருந்துளிகளாய் விழுந்தன. උන්වහන්සේගේ රුධිරය දහඩිය සමග මහත් බින්දුසේ බිම වැටුණා කියලා. You know, Luke 22:44 says that even before he was arrested, before he was flogged, before he was beaten, he bled sweat, so that the blood were great drops of blood. புரியுதா அந்த வித்தியாசம்? තේරෙනවද ඔබට මේ වෙනස? அப்போ அவர் ஒன்றுமே அவருடைய உடம்பில் படாமல் ரத்தம் சிந்தினது ஆண்டவருக்காக. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ ශරීරයේ කිසිම දෙයක් වැදින්න නැතුව උන්වහන්සේ රුධිරය හැලුවේ කවුළු වෙනුවෙන්ද? දෙවියන් වහන්සේ දෙසා. දෙවියන් වහන්සේ නිසා. மற்றது மனுஷனுக்காக, மற்ற ஆறும். අනිත් හයම මනුෂ්‍යව උදෙසා. So the first bleeding transpired on behalf of God and the remaining transpired on behalf of man. இப்ப விளக்கப்படுத்துறேன் கேளுங்க. දැන් පැහැදිලි කරන්න අහගන්න. ஏசாயா புத்தகத்துல 53:5 வாசிக்க வேண்டாம். යෙසායා 53:5 அது புதிய ஏற்பாட்டிலே 1 பேதுரு 2:24 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ඒක අලුත් කිස්ම 1 පේත්‍රුස් 2:24 කියනවා. Isaiah 53:5 and 1 Peter 2:24, by his stripes we were healed. அவருடைய தழும்புகளால் சுகமானோம். උන්වහන්සේගේ තුවාල වලින් අපට සුවය තියෙනවා. උන්වහන්සේගේ තුවාල වලින් අපට ඒත් විශේෂයෙන් කියලා තියෙනවා, උන්වහන්සේගේ කසපාරවල් වලින් අපට සුවය තියෙනවා කියලා. அவருடைய அந்த சாட்டை தழும்புகளை தான் குறிக்கும். You know, it connotes the 39 stripes that he received. உங்களுக்கு மருத்துவத்திலே ஒரு ரகசியத்தை சொல்லிக் கொடுக்கவா? වෛද්‍ය විද්‍යාවේ තියෙන එක රහසක් කියලා දෙන්නද? Shall I unravel a medical mystery? Okay, நீங்க எல்லாம் டாக்டர்ஸ் இல்ல. ඔබ කවුරුත් මේ වෛද්‍යවරු නෙවෙයි. ஆனா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கறாங்க டாக்டர்ஸ். හැබැයි මේ වැඩසටහන බලන වෛද්‍යවරු. நீங்க எல்லாம் விஞ்ஞானிகள் இல்ல. ඔබ කවුරුත් විද්‍යාඥයෝ නෙමෙයි. ஆனா இந்த நிகழ்ச்சியை விஞ்ஞானிகள் பார்க்கறாங்க. හැබැයි මේ වැඩසටහන විද්‍යාඥයෝ බලනවා. ஆகவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா சரி. නිසා ඔබ දන්නවා නම් හරි. தெரியாதவங்க கொஞ்சம் தேடி பாருங்க சுரேஷ் சொல்றது உண்மையான்ட்டு. දන්නේ නැතේ පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න මේ සුරේෂ් කියන දේ ඇත්තද කියලා. You are not doctors, you are not scientists, but my program is viewed by doctors and scientists. So if you know what I'm talking about, then fine. If you don't know, investigate and see if Suresh is telling you the truth. உலகத்துல எத்தனை வியாதிகளோ இருக்கு இல்லையா? ஆயிரக்கணக்கான வியாதிகள் இருக்கு இல்லையா? ලෝකෙ කොච්චර රෝග තියෙනවද දන්නවද? දහස් ගණන් රෝග තියෙනවා. இருக்கு இல்லையா? அவ்வளவு வியாதிகளையும் வைத்திய விஞ்ஞானம் வகுப்புகளாக பிரிக்கிறது. ඒ තිබෙනව හැම රෝගයක්ම වෛද්‍ය විද්‍යානුව එක එක කොටස් වලට වෙන් කරලා තියෙනවා. You know, there are millions of illnesses and ailments in the world, okay? Sicknesses. But they are all classified into family groups. Certain diseases belong to certain families. அப்படி உலகத்தில் உள்ள அவ்வளவு வியாதிகளும் எத்தனை வகுப்புகளில் இருக்கிறது தெரியுமா? එච්චර ඒ ලෝකේ තියෙන හැම රෝගයක්ම කොච්චර කොයි කොටස් කීයකද වර්ගීකරණය කරලා තියෙනවද දන්නවද? 39. 39කට. Every ailment in the world has been classified into 39 groups of ailments. என்ற தெய்வமே, பாரு எங்களோட ஜனங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற விதத்தை சொல்லு. බලන්න අපේ මිනිස්සු බලන් ඉන්න විදිය. ஒண்ணு இவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியும். එකක් මේ කියපු දේ දන්නවා ඔයගොල්ලෝ. ஒண்ணு இவங்களுக்கு தெரியும். இது தெரிஞ்சது தானே இவன் சொல்றான். අයියෝ මේක දැනගත්ත කියලා මොකද්ද? இல்லையோ நம்பல இருக்காது, இவன் போய் விடுறான். එහෙම නැත්තම් මේ කියන එක විශ්වාස කරන්නේ මේ අබුරු කියන්නේ. அதுவும் இல்லனா ඒකත් නැත්තම් இனி என்ன?
ඉතින් ආයෙ මොනවද? இவ்வளவு காலம் தெரியாது. මෙච්චර කාලයක් දන්නේ නැහැ. தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போறோம்? දැනගෙන ආයෙ මොනව කරන්නද යන්නේ අපි? இதே இது நான் அமெரிக்கால சொல்லியிருக்கணும். මේක ඇමරිකාවේ කියලා තියෙන්න ඕනේ. கத்துவானுங்க. Praise God. If I say something like that, see how our people react, I mean, I'm unraveling a medical mystery which is not known by every common person. Even many doctors don't know this. Do you know that? நிறைய டாக்டர்மாருக்கு இந்த கதை தெரியாது. මේ කතාව බොහෝ වෛද්‍යරුන් පවා සමහරලාට දන්නේ නැහැ. இது ரொம்ப மேல உள்ள டாக்டர்ஸ்க்கு தான் தெரியும். මේක වෛද්‍ය විද්‍යාව ඉතා ඉහළින් ඉන්නව කට්ටිය තමයි So දන්නේ. either our people know this already or they don't give a damn about this, right? I mean, look at them. They're like duds, dumb duds. இருக்கிற மாதிரியே பாருங்களே. ஹலோ, இன்னும் இதே வள உலகத்தில் உள்ள அவ்வளவு வியாதிகளும் 39 குழுக்களில் இருக்கிறது. இயேசு 39 தழும்புகளை வாங்கினார், அவருடைய தழும்புகளால் குணமானோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. இப்ப தட்டுறான். ඒ කියන්නේ ලෝකේ තියෙන හැම රෝගයක්ම කොටස් වලට බෙදලා තියෙනවා වෛද්‍ය විද්‍යාව. එහෙම විද්‍යානුකූලව බෙදා තිබෙන ඒ රෝගයන් කොටස් 39කට වෙන් කරලා තියෙනවා. යේසුස් වහන්සේ කසපාරවල් 39ක් දරාගත්තා. බයිබලයේ කියනවා උන්වහන්සේගේ කසපාරවල් වලින් සුවය තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද තේරුම? උඹට තියෙන හැම රෝගයකටම ඒ කසපාරවල් උන්වහන්සේ ගත්තා සුවය දෙන්න කියලා. நமக்கு இருக்கிற அவ்வளவு வியாதிகளுக்கும் அவர் தழும்புகளை பெற்றுக்கொண்டார் சுகத்தை கொடுப்பதற்கு. For every group of every categorized ailment, Jesus was striped. Wow! இதெல்லாம் ஆச்சரியமா இல்லையாப்பா? මේක පුදුම හිතෙන්නේ නැද්ද මේ වදන ගනිද්දී? இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு ஆவி ஆத்மா சரீரம் எட்டம் மாறணும். මේවා අහද්දි බලද්දි අපේ ආත්මේ ප්‍රාණේ ශරීරය තියන්ත මාරු වෙන්න ඕනේ. We should be flabbergasted to see how God has done so many things that we don't know. இன்னைக்கு தான் நான் இதை சொல்லிக் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு கூட தெரியாது. එනකට படிச்சவங்களுக்கு கூட நான் சொல்லிக் கொடுக்கல. අද තමයි කියලා දෙන්නේ. කියන්නේ අපිවත් දන්නේ මෙතන පාස්ටර් ඉගෙන ගත්ත කට්ටියවත් මේ රහස දන්නේ නැහැ. ஏதோ ஆண்டவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்ப புது புது காரியங்களை சொல்லிக் கொடுக்க எனக்கு அனுமதி கொடுக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ මේ අලුත් කාරණා උගන්වන්න දේවදාසයාට අනුමැතිය දීලා තියෙනවා So දැන්. God is now unraveling these things, so we must be so happy. சரி, அப்போ அந்த மற்ற 6 எனக்கு இப்போ நேரம் இல்லை. දැන් වෙලාව නැහැ. அந்த 6 ரத்தம் சிந்துதலும் எதற்காக என்று சொல்வதற்கு எனக்கு இப்போ நேரம் கிடையாது. දැන් අර අවස්ථා 7 ස්ථාන 7කින් රුධිරය ගලා කියන්නේ ඒ මොකක් උදෙසාද කියලා විස්තර කරන්න දැන් වෙලාව මදි. சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன். තයික්මනින් කියන්නම්. කෙටියෙන් කියන්නම්. I don't have the time and I am not within the perimeters of the scope of this message to divulge information pertaining to the reasons why Jesus' blood was shed in those 6 instances, but I'll just summarize, I'll just give a synopsis, okay? இப்ப பாருங்க, දැන් බලන්න உடம்பிலே சுத்தரத்தம் அசுத்தரத்தம் இருக்கிறது அல்லவா? පිරිසුදු රුධිරය අපිරිසුදු රුධිරය කියලා ශරීරයේ තියෙනවනේ. அதுபோல உடம்பில் மேல் பக்கத்துல இருக்கிற ரத்தம், கீழ் பக்கத்துல இருக்கிற ரத்தம், நடு பக்கத்துல இருக்கிற ரத்தம் இருக்கிறது அல்லவா? ඒ වගේම ඉහළ තිබෙනා රුධිරය, මැද ප්‍රදේශයේ තිබෙනා රුධිරය, පහළ තිබෙනා රුධිරය කියලා තියෙනව නෙවෙයිද? அப்படி ஒவ்வொரு பகுதியாக இயேசு ரத்தம் சிந்தினார், தலை முதல் கால் வரை. එහෙම එක එක ස්ථාන අනුව ඉහළ ඉඳන් පහළ දක්වාම උන්වහන්සේ රුධිරය හැලුවා. அந்த ஒவ்வொரு விஞ்ஞான காரணங்களுக்காக. ඒ එක එක විද්‍යාත්මක කාරණා උදෙසා. Our blood, we have oxygenated blood, pure blood, and we have the impure blood, and then we have blood in the upper part of our body, in our middle part of our body, and our lower part of our body. And Jesus was bruised from head to toe for various scientific, medical reasons, okay? And I don't have the time to talk about that. I don't think everybody can even understand if I say. நான் இதெல்லாம் விளக்கப்படுத்தினா நிறைய பேருக்கு இது புரியவும் செய்யாது. මේකම විස්තර කරා නම් එහෙම බොහෝ දෙනෙකුට ඒක තේරුම් ගන්නත් බෑ. புரியாவிட்டால் பரவாயில்லை, ஒன்றை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். තේරුම් නැති වුණත් කමන්නේ හැබැයි දැනගන්න. இயேசுவின் ரத்தம் சிந்துதலின் ஒவ்வொரு துளிக்கும் காரணமும் அர்த்தமும் நோக்கமும் இருக்கிறது. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ රුධිරය හැලුවා වූ ඒ හැම අවස්ථාවකම ඒ හැම ලේ බිඳුවකම කාරණාවකුත් හේතුවකුත් තියෙනවා. Every drop of the blood of Jesus was shed with a purpose, with a plan, and with a systematization. Okay? சும்மா இல்ல. නිකන් නෙමෙයි. இப்போ இந்த ரெண்டையும் மாத்திரம் நான் பேசுறேன். 12:30 வரைக்கும் நான் பேச போறேன். දැන් මේ කාරණා දෙක විතරක් කතා කරන්න. சண்டே ஸ்கூல் இல்லாட்டி பரவாயில்ல.
සන්ඩේ ස්කූල් නැතිවත් කමන්නේ නැහැ. 12:30 வரைக்கும் போறேன் நான். 12 මාරකම් ගෙනියන්න යනවා. I'm going to take this on till 12:30 even if there is no Sunday school. வேணுமா மிச்சத்தை நான் சொல்லி முடிக்கணுமா இல்லாட்டி போய் முடிக்கவா? 4 பேர் சொல்லுங்கங்கறாங்க மிச்சம் எல்லாம் சொன்னா திங்கிறது இல்லையா? இன்ஃபேக்ட் மேக லைவ் யானமா லைவ் போகுது இப்ப போகுது லைவ். இப்ப லைவ் போயிட்டு இருக்கு. මේක ලයිව් යනවා දැන්. ஒருவேளை டாக்டர்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்களா? සමහර වෙලාවට වෛද්‍යවරු මේක බලාගෙන නැති. அப்ப சுரேஷ் பொய் அடிக்க முடியாது. ඒක නිසා පාසුරේෂ් මේ බොරු කියන්න බෑ. ஏன்னா சில நேரம் நினைக்கலாம் ඒ කියන්නේ සමහර අය හිතන්න පුළුවන්. இல்ல இவன் கொஞ்சம் கையில கால்ல போட்டு சொல்றானா இருக்கும். මෙයා නිකන් අතින් පයින් දාලා දැන් කියනවා ඇති. இப்படி எல்லாம் இருக்காது. එහෙම නෑ. Sometimes people can think Suresh is exaggerating a bit, I mean, not everything he says is substantiable. For your information, this is live streamed right now. Perhaps some doctors, scientists are watching from somewhere in the world. And Suresh cannot get away with everything that he says. If he fabricates things, he can't get away. Suresh nikang gotala ar minisunga pinawanda kiyala shape pela yanda be. උරුවාකි මනිදංගල් මේ සන්තෝෂපට්ටේ සුම්මා සොල්ලි ෂේපාකි පොගේලාද? அது கவனிங்க. අවධානය යොමු කරන්න. இப்போ இயேசு ஏன் கெத்சமனையிலே கைதாக தீர்மானிக்கிறார்? ඇයි දැන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගෙත්සෙමන උයනේදී අත්අඩංගුවට පත් වෙන්න තීරණය කරන්නේ? காட் என்றால் ஆலை, எம்பரும் ஹல. ගාට් කියන්නේ ඇඹරුම් හල. ஷெமெம் என்றால் ஒலிவம். ෂෙමෙම් කියන්නේ ඔලිව. Why did Jesus choose to be arrested in the at the garden of Gethsemane? Gethsemane etymologically, Gat means what? How do you call it? Come on. Mills. No. Not a mills. A grinding place. A place of grinding. Okay. Gat means a grind mill. Shemem means olive. ஒலிவ மலையிலே இருக்கிற ஒலிவ பழங்களை கொய்து கொண்டு வந்து ஒரு பெரிய எந்திரக்கல் இருக்கும், அதிலே இருக்கிற அந்த குழியிலே கொட்டுவார்கள். එන ඔලිව කන්දේ තිබෙන්නා ඔය ගස් වලින් නෙලා ගන්නවා හැම ඔලිව ගෙඩියක්ම ගෙනල්ලා හලන්නා ඔය ඇඹරුම් හලක්. So they'd harvest olives from the Mount of Olives, and they would come and put all those olives onto that huge grinding stone. Okay, there is a hole, and they fill the hole with olives, and then they would put another grinding stone onto that little hole, the top of which is tied to a long log connected to the yoke of a donkey. அதற்கு மேலே அந்த ஒலிவங்களை போட்ட பிறகு ඊට පස්සේ ඒ ඔලිව එකට දැම්මට පස්සේ ஒரு இன்னொரு சின்ன கல்லை அதற்குள்ள இறக்கி අර ඒ ලොකු විශාල මේකට උඩින් අර තව පොඩි ගලක් තියලා அந்த முனியில் ஒரு நீண்ட பலகையை கட்டி ඒ පොඩි ගලට එක දිග මේ කෝට්ටක් මේ පොල්ලක් සම්බන්ධ කරලා கோட்டு மாற கோட்டு கிதாயிக்னே அதை கழுதையினுடைய கழுத்திலே கட்டுவார்கள். ඒක බූරුවාගේ පිටේ බඳිනවා. පිටේ නෙවෙයි බැලේ. මෙයාට මොනවද වෙලා තියන්නේ මහේෂ්ට? කරේ. அப்போ அந்த கழுதை சுற்றி நடக்கும்போது එතකොට ඒ බූරුවා මේ වටේට කැරක් ඇවිදිද්දි அந்த கல்லால் இந்த ஒலிவங்கள் நசுக்கி அப்படியே அதிலிருந்து சாறு வெளியே வரும். අර පොඩි ගලෙන් ඒ මේ ඔලිව ඇඹරලා තැලිලා ඒකෙන් එළියට එනවා ඒකේ යුෂ. அதுதான் ஒலிவ எண்ணெய். ඒක තමයි ඔලිව් තෙල් කියන්නේ. And when the donkey walks around this huge millstone, the olives are crushed to the brim where it eliminates juice, which turns out to be olive oil. வேதத்திலே நீங்கள் எங்கே பழைய ஏற்பாட்டில் புதிய ஏற்பாட்டில் எங்கே வாசித்தாலும் எண்ணெய் என்று வாசித்தால் அது ஒலிவ எண்ணெய். බයිබලයේ ඔබ කොහේ කියවුවත් අලුත් ගිවිසුමේ හරි පරණ ගිවිසුමේ හරි කොහේ බැලුවත්
තෙල් කියලා තියෙනවා නම් ඒක ඔලිව් තෙල්. விளக்கு பத்த வைப்பதற்கு அந்த எண்ணெயை தான் பயன்படுத்தினார்கள். පහන් පත්තු කරන්න පාවිච්චි කරා ඔලිව් තෙල්. ராஜாக்களை அபிஷேகிப்பது அந்த எண்ணெயினால் தான். රජවරු ආලේපකන් පාවිච්චි කරා ඔලිව් තෙල්. ஆசாரியர்களை அபிஷேகிப்பது அந்த எண்ணெயினால் தான். පූජකින් ආලේපකන් පාවිච්චි කරේ තෙල්. சமைப்பதற்கு அந்த எண்ணெயை தான் பயன்படுத்தினார்கள். උයන්න පාවිච්චි කරේ තෙල්. காயப்பட்டவர்களுக்கு மருந்து கட்ட அந்த எண்ணெய் தான் பயன்படுத்தினார்கள். තුවාල වෙච්ච අයගේ තුවාල වලට මේ ගෑවේ තෙල්. It is that olive oil which is mentioned throughout the Bible. There is no other oil in the Bible except olive oil. So they used olive oil to light lamps, to anoint kings, to anoint priests, to cook and to clean wounds. I mean, that was olive oil was the multi-purpose oil in the biblical era. வேத காலத்தில் எண்ணெய் எல்லா காரணங்களுக்காகவும் பயன்படுத்தப்பட்டது. அது ஒலிவ எண்ணெய். බයිබල් කාලේ තෙල් හැම දෙයකටම පාවිච්චි කරා ඒ ඔලිව් ඔයිල් තෙල්. ஆண்டவர் ஏன் நம்மை படைத்தார்? දෙවියන් වහන්සේ ඇයි අපිව මැව්වේ? அவரை ஆராதித்து උන්වහන්සේව නමස්කාර කරලා அவரை துதித்து උන්වහන්සේ ප්‍රශංසා කරලා அவருக்காக இருக்க. උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් ඉන්න. கவனிங்க. අවධානය යොමු කරන්න. மனுஷன் படைக்கப்பட்டது ஆண்டவருக்காக நிற்க. මනුෂ්‍යව නිර්මාණය කරේ උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් ඉන්න. Okay? So man was created for God, right? So that man could worship God, praise God and stand before him as a man or a woman of God. பாவம் செய்ததனால் அது இல்லாமல் போய்விட்டது. පාපය කරන නිසා ඒක නැති වෙලා ගියා. இப்போ நரகத்துக்கு போனால் யாருக்கு கஷ்டம், யாருக்கு வலிக்கும்? දැන් අපායට ගියා නම් නරකාදියට යන කාටද අමාරු කාටද පාඩු? நமக்கு. අපිට. ஆண்டவருக்கு வலிக்குமா? දෙවියන් වහන්සේ රිදෙයිද? நல்லா கவனிங்க. எல்லாரும் நல்லா கவனிக்கிறீங்களா? හොඳට අවධානය යොමු කරගෙන ඉන්න. So if we end up in hell, it will hurt us, right? நாம சுகம் இல்லாம இருந்தா யாருக்கு கஷ்டம்? අපිට සුවය නැතුව තිබුණා නම් කාටද අමාරු? நமக்கு தான் கஷ்டம். අපිට තමයි අමාරු. If we are not well, it's us who are suffering. Okay? இப்போ இயேசு கெத்செமனேயிலே ஏன் கைதானார் தெரியுமா? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඇයි දන්නවද ගෙත්සෙමනුවේදී අත්අඩංගුවටපත් උනේ? அவர் ஒரு ஒலிவ பழத்தை போல அங்கே இருந்தார். උන්වහන්සේ එක ඔලිව ගෙඩියක් වගේ ඒ ස්ථානයේ හිටියේ. துக்கமும் வியாகுலமும் அவருக்குள்ளே வந்து அவரை நசுக்கி அவரை பிழிய ஆரம்பித்தது. දුකත් ව්‍යාකුලතාවයත් වේදනාවත් කියනක උන්වහන්සේව තලන්න පටන් ගත්තා, අඹරන්න පටන් ගත්තා. Do you know why Jesus chose Gethsemane to be arrested? Because sadness and anxiety began to crush him. Just like the olive is crushed, Jesus began to be crushed. ஒரு ஒலிவ பழம் அந்த இடத்திலே வைத்து எப்படி நசுக்கப்படுமோ அதே போல இயேசு நசுக்கப்பட ஆரம்பிக்கிறார். එක ඔලිව ගෙඩියක් ඒ ස්ථානට ගෙනල්ලා කොහොමද තලන්නේ? ඒ වගේ මේ ගෙත්සෙමනුවේදී උන්වහන්සේව තැලෙන්න පොඩියෙන්න පටන් ගත්ත වේදනාව. துக்கமும் வியாகுலமும். ඒ වේදනාවත් ඒ ව්‍යාකුලභාවයත්. என்ன துக்கம்? මොකද්ද වේදනාව? ஐயோ நான் படைத்தவன் வந்து என்னை ஏச போகிறான். අයියෝ මම නිර්මාණය කරපු කෙනා ඇවිල්ලා මට බයින්න යනවා. என்னை அடிக்க போகிறான். මට ගහන්න යනවා. என்னை துப்ப போகிறான். මට කෙල ගහන්න යනවා. என்னை சிலுவையில அறைய போகிறான். මම කුරුසේ ඇන ගහන්න යනවා. கவலை. වේදනාව. அம்மா அப்பா மாருக்கு பிள்ளைகள் வாய் அடிக்கும் போது எப்படி கவலை வருது? දෙමව්පියන්ට දරුවෝ කට ගහද්දි කොච්චර වේදනාවක්ද? அதை விட ஒரு பயங்கர கவலை. ඊට වඩා වැඩි වූ වේදනාවක්. அப்புறம் ஐயோ என்னை அவர்கள் அடிக்கும் போது வலிக்குமே. අයියෝ උන් මට ගහද්දි මට රිදෙයිනේ. அவர்கள் என்னை ஆணியால் அறையும் பொழுது எனக்கு வலிக்குமே. මට ඇන ගහද්දි උන් මට ඇන ගහද්දි මට රිදෙයිනේ. முள்முடி சூட்டும் பொழுது வலிக்குமே. ඒ කටු ඔටුන්න දාද්දි මට රිදෙයිනේ. இந்த துக்கமும் வியாகுலமும் அந்த ஒலிவ காயை கடலிலே போட்டு யந்திரத்தில் அரைப்பது போல அவருக்குள்ளே அரைக்க ஆரம்பித்தது. අර ඔලිව ගෙඩියක් ගෙනල්ලා ඒ ස්ථානේ අර තලලා පොඩි කරලා අර විෂ ගන්නවා වගේ උන්වහන්සේ වේ ස්ථානේ දුකත් වේදනාවත් තුලින් තැලෙන්න පොඩි වෙන්න ගත්තා. அப்போ அவருடைய இருதயத்துக்கு ஒரு காரியம் நடந்தது. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ හෘදය වස්තුවේ එක කාරණාවක් සිද්ධ වුණා. அதை வைத்திய மொழியிலே சொல்வார்கள் ஹேமாட்டிட்ரோசிஸ் என்று. एक वैद्य में भाषा में कहना हेमाटिड्रोसिस කියලා. So Jesus began to be agonizing. Jesus went through that sadness of being humiliated by those who he created. And then he began to go through that agony, that pain of
going to be experiencing the excruciating pain, and that feeling caused in him what is called hematidrosis, where the heart begins to pump an excessive quantum of blood into the veins, thereby cracking the walls of those blood veins. அப்போ அந்த ஹேமாட்ரைட்ரோசிஸ் என்பது அவருடைய இருதயத்துக்குள் வந்தவுடன், කියන්නේ හේමාටිඩ්‍රෝසිස් කියනවා ඒ රෝගයේ කාරණා උන්වහන්සේගේ හෘද වස්තුවේ බලපෑවට පස්සේ இருதயத்திலிருந்து அதிக அளவு ரத்தம் பீச்சப்படுகிறபடினால், ඒ හදවතේ තිබෙන රුධිරය එක පාටම ගලාගෙන ගියපු නිසා அந்த அந்த நாடிகள் வெடித்து அவருடைய ரத்தம் உள்ளேயே வெளியே வர ஆரம்பித்தது. ඒ රුධිර නාලිකා ඒ රුධිර වාහිනී තුලින් ඒ රුධිර එක පාටම ඒවා බිඳිලා කැල්ල එළියට එන්න ගත්තා. ඒක ඔයා කියනවා, මම ඒක කිව්වේ නෑ. මම ඇතුලේ ඔක්කොම ලීක් වෙනවා. මම හදිස්සෙනවා. இதுதான் தெரிஞ்சவன கொண்டாந்து மொழிபெயர்க்க போடக்கூடாதுங்கிறது. දන්නේ උන්ව ගෙනල්ලා දේශනා කරවන්න හොඳ නෑ. ඔයා ඒක අහගෙන ඉඳලා ඔයා ඊළඟ එක කියලාත් ඉවරයි. ඇතුලේ ඔක්කොම ගලාගෙන යනවා. ඇතුලේ තාම ඇතුලේ ඉන්නේ, එළියට ආවේ නෑ. ஓகே, உள்ள அந்த ரத்தம் வெளியே வந்து என்ன செய்யும்? කියන්නේ ඇතුලේ රුධිරය මොනවද වෙන්නේ? உள்ள இருந்து அந்த ரத்தம் வந்து குடலுக்குள் போகும். ඒ ඇතුලේ රුධිරය හැමම බඩවැල් වලට යනවා. அது அப்படியே ஈரலுக்குள் நுழையும். ඒක හැමම මේ මොකද කියන්නේ ඒකට? පීකුදු වලට යනවා. நுரையீரலுக்கு போகும். ඊට පස්සේ பெனஹெல்லට යනවා. அதோட சிறுநீரகத்துக்கு போகும். වකුගඩු වලට ඊට පස්සේ ගලන් යනවා. You know, when hematidrosis happens at a very large level, you know, as in the case of Jesus, okay, it began to bleed internally and blood began to flow into other parts of his internal organs. Okay, கடைசியில் வியர்வை சுரப்பிகள் மூலமாக பெருந்துளிகளாய் வந்து வெளியே விழும். අවසානයේ මේ කේස් දාඩිය ඒ සිදුරු තුලින් එළියට එනවා. Finally, through the sweat glands, the blood would come out. லூக்கா 22:44 சொல்லுகிறது, இரத்தத்தின் பெருந்துளிகளாய் விழுந்தது என்று. ලූක් 22:44 වෙනි පදයේ කියනවා උන්වහන්සේගේ රුධිරය මහත් බින්දු ලෙස එළියට ආවා කියලා. முழு இயேசுவின் இரத்தத்துமே பாவத்துக்காக சிந்தப்பட்டது என்பது உண்மைதான். යේසුස් වහන්සේගේ මුළු රුධිරෙම පාපය උදෙසා ගලා හැලුව එක ඇත්ත තමයි. ஆனால் ஒரு அடியும் வாங்காமல் அவர் நசுக்கப்பட்டு நிறுக்கப்பட்டு ஹேமாட்டிட்ரோசிஸ் மூலமாக இரத்தத்தை சிந்தினார் அல்லவா? හැබැයි උන්වහන්සේ කිසිම පහරක් නොලබා ඒ හේමාටිඩ්‍රෝසිස් කියන ඒ රෝගය නිසා උන්වහන්සේ තැල්ල පොඩි වෙලා ඇතුලෙන් ඒ වෙන්නව දේ නිසා උන්වහන්සේ රුධිරය එළියට ආව නෙමෙයිද? அதுதான் எண்ணெயாகிய இரத்தம். ඒක තමා තෙල් නැමැති රුධිරය. So Jesus shed his blood without any external interference, okay, through hematidrosis. Why? So that by the crushing of his internalities, he shed blood like oil. The oil that anoints us to be kings and priests. அந்த இயேசுவின் இரத்தம் என்ற எண்ணெய் தான் எங்களை ராஜாக்களாக ஆசாரியர்களாக அபிஷேகித்தது. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ රුධිරය කියන ඔය තේල මේ තෙල තමා අපි රජවරුත් පූජකයොත් බවට පරිවර්තනය කළා තියෙන්නේ. அந்த கெத்செமனையிலே சிந்தின அந்த இரத்தம், ඒ ගෙත්සෙමනේ හැලුවා ඔය රුධිරය, அதுதான் எங்களை அபிஷேகித்த இரத்தம். ඒක තමා අපිව ආලේප කරා වූ රුධිරය. The blood that was shed in Gethsemane was the oil that made us kings and priests, as in 1 Peter 2:9. 1 பேதுரு 2:9 சொல்லுகிறது. 1 பேதுருஸ் 1:19 කියනවා உங்களை ராஜரீக ஆசாரியர்கள் ஆக்கி இருக்கிறார். ඔබ රාජකීය පුද්ගලයන් වෙන්නවා කියලා. ராஜகீய பூஜகவர் බවට පත් කරා. You became a royal priesthood. Okay, இப்போ உங்களை ராஜாக்களாகவும் ஆசாரியர்களாகவும் ஏற்படுத்தினது யாருக்காக? දැන් ඔබ රජවරුත් පූජකවරුත් බවට පත් කරේ කවුරුද සද? ஆண்டவருக்கு முன் ராஜாக்களாகவும்
ஆசாரியர்களாகவும் நிற்பதற்காக. දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ රජවරු ඉදිරියත් පූජකයෝ ඉදිරියත් හිටගන්න උදෙසා තමයි. Why were you made royal priests? So that you could stand before God as royalty and as priests. அப்போ யாருக்காக அந்த கெத்செமனே ரத்தம் சிந்தப்பட்டது? එතකොට කවුරු උදෙසාද ඒ ගෙත්සෙමනු වෙන රුධිරය හැලුවේ? ஆண்டவருக்காக. දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා. ஆண்டவர் முன் நம்மை கொண்டு போய் ராஜாக்களாயும் ஆசாரியர்களாயும் நிறுத்துவதற்காக. දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ අපිව ගෙනහිලා රජවරුත් පූජකයොත් විදිහට හිටවීම උදෙසා. மற்ற 6 இடங்களில் ஏன் ரத்தம் சிந்தப்பட்டது? අනිත් අවස්ථා 6ෙදිම ඇයි රුධිරය හැලුවේ? நமக்கு சுகம் வர வேண்டும், நமக்கு ரட்சிப்பு வர வேண்டும், நமக்கு ஆசீர்வாதம் வர வேண்டும் என்பதற்காக. අපිට සුවය ලැබෙන්න ඕනේ, අපිට ගැලවීම ලැබෙන්න ඕනේ, අපිට ආශිර්වාද ලැබෙන්න ඕනේ කියනව කාරණාව නිසා. And the remaining 6 instances when Jesus bled was so that we can receive healing, we can receive redemption, we can be made righteous. அப்போ அந்த முதலாவது ரத்தம் சிந்துதல் யாருக்காக? එතකොට අර පළවෙනි රුධිරය හැලීම කවුරුද සිදු වුනේ? ஆண்டவருக்காக. දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා. ஒன்று එක ஆண்டவர். දෙවියන් වහන්සේ. மற்ற 6 யாருக்காக? අනිත් 6ම කවුරු දෙසද? 6 6 மனிதனுக்காக. මනුෂ්‍යයා. பாருங்க இயேசுவின் இரத்தத்தில் எவ்வளவு மர்மங்கள் இருக்கின்றன. බලන්න යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රුධිරය තුල කොයිතරම් කාරණා සැඟවී තියෙනවද කියලා. So the first instant was on behalf of God. Number 1, God. The remaining 6 instances for man. Number 6, man. Wow, wow, wow. See how precious is his blood. அவருடைய ரத்தம் எவ்வளவு மகிமையானதுன்னு பார்த்தீங்களா? උන්වහන්සේගේ රුධිරය කොච්චර මහිමාන්විතද කියලා බලන්න. இயேசுவை சிலுவையில் அறையும் பொழுது යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසේ යන ගහද්දී காடியை அவருடைய உடம்பிலே பூசிக்கொண்டே இருப்பார்கள். කාඩිය කියනවා ඒ ද්‍රව්‍ය උන්වහන්සේගේ ශරීරයේ මේ ගෑවා. You know, when Jesus was flogged and beaten and when he was crucified, the Romans continuously applied that bitter gourd into his body, onto his body. Do you know why? To prevent blood from clotting. ஏன் தெரியுமா? அந்த காடியினுடைய செயல்பாடு என்ன தெரியுமா? ඒ දන්නවද ඒ කාඩිය කරන කාර්යය මොකක්ද දන්නවද? ரத்தம் கட்டாமல் செய்யும். ඒ රුධිරය කැට ගහන්නේ. இப்போ அந்த குற்றவாளிகளுக்கு அவ்வப்போது காடியை குடிக்க கொடுப்பார்கள். දැන් ඒ වරදකරුවන්ට කාඩිය බොන්න දෙනවා. கசப்பா இருந்தாலும் அவர்கள் குடிப்பார்கள். ඒක තිත්ත වුණත් ඒ මිනිස්සු ඒක බොනවා. ஏன் குடிப்பார்கள் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද බොන්නේ? அடி வாங்கி தொண்டை வறண்டு இருக்கும் பொழுது ஏதாவது ஒரு திரவம் போனால் அவர்கள் குடிப்பார்கள். ගුටි කාලා උගුර වේල්ලා ඉති මොන දේ හම්බුණත් ඒගොල්ලෝ බොනවා. ஏன் குடிப்பார்கள்? ඇයි බොන්නේ? தாகத்துக்கு. තිබහසට. ஆனால் அந்த காடி உள்ளே போனால் என்ன செய்யும்? හැබැයි රුධිරය මේ කාඩිය ඇතුළට ගියම මොකද වෙන්නේ? உள்ளேயும் ரத்தத்தை கட்டாமல் வைத்திருக்கும். ඒ ඇතුළාන්ත රුධිරයත් කැට වෙන්නේ නැතුව තියාගන්නවා. இயேசு காடியை குடிக்கவில்லை. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කාඩිය බිව්වේ නැහැ. ஏன் தெரியுமா? ඒ දන්නවද? இயேசு தான் உள்ளே இருக்கிற ரத்தத்தை எல்லாம் அங்கே அவர் சிந்தி விட்டாரே. උන්වහන්සේ තමුන්ගේ ගෙත්සෙමනේ. ඇතුළාන්තයේ තියෙන ඒ රුධිරය ගෙත්සෙමනු වෙනදීම හැලුවා. வழங்குதா? Do you know? You know, they also give that bitter gourd to be drunk by those convicts, so that it would prevent even internal bleeding, the blood that is bled internally, from clotting. Jesus did not drink it. Do you know why? No need. He has already bled the internal blood through hematidrosis in the Garden of Gethsemane. வழங்குதா? பாருங்க, இயேசுவின் ரத்தம் சிந்துவதில் எவ்வளவு மர்மங்கள் இருக்கின்றன. ඒතර බලන්න උන්වහන්සේගේ රුධිරය හැලීම තුල කොතරම් පුදුමාකාර දේවල් තියෙනවද කියලා. அந்த ரத்தத்தை முழுக்க சிந்தினபடியினால் ඒ රුධිරය සම්පූර්ණයෙන්ම ගලා හැලුණු නිසා நமக்கு அவர் கொடுத்திருக்கிறார் ரட்சிப்பு. අපිට උන්වහන්සේ දුන්නා ගැලවීම. Through shedding of his entire blood, he gave us salvation. இப்ப சொல்லுங்க, இந்த ரட்சிப்பு எவ்வளவு பெரும். දැන් කියන්න මේ ගැලවීම කොච්චර වටිනාකමක් තියනවද කියලා. How expensive could this salvation be? Can you price it up? Can you price it? உங்களால் முடியுமா அதற்கு விலை போட? අපිට පුළුවන් දෙයකට එක මිලක් නියම කරන්න. அப்போ நீங்கள் கிறிஸ்தவளாய் மாறினது ඔබ කිතුණුවෙක් විදිහට මාරුවීම அந்த அளவு இயேசு ரத்தத்தை செலவழித்ததனால். ඒ තරම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ රුධිරය
මිලයක් විදිහට ගෙවුව නිසා. அப்போ இனி நீங்கள் கிறிஸ்தவனாகி விட்டபடியினால் ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஏதாவது நன்மை செய்ய வேண்டுமா? එහෙමනම් ආයේ ඔබ දැන් කිතුණුවෙක් වෙලා ඉන්න නිසා දෙවියන් වහන්සේ මොනවා හරි යහපතක් කරන්න ඕනද? நீங்கள் இனி ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்ய வந்தால் கர்த்தர் உங்களுக்கு அதுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு கொடுக்கணுமா? ඔබ සේවයට එනවා නම් සේවය කරන නිසා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට යහපතක් කරන්න ඕනද? ඒ වෙනුවෙන් මොනවා හරි කරන්න ඕනේද? You know, the salvation that you received has become so expensive for Jesus. Does he need to pay you anything else for you to serve him? இல்ல, நாம் பெற்றுக்கொண்ட ரட்சிப்புக்காக අපි ලබාගෙන තිබෙනා ඔය ගැලීම නිසා சாகும் வரை நாம் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும். මරණය දක්වා අපි උන්වහන්සේට සේවය කරන්න. ஊழியம் செய்கிற ஒருவனுமே சொல்ல முடியாது, සේවය කරන එක්කෙනෙකුටවත් කියන්න බෑ நான் ஆண்டவருக்காக இலவசமாய் ஊழியம் செய்கிறேன் என்று. මම දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා කිසිම මිලයක් නැතුව සේවය කරනවා කියලා. Nobody who serves the Lord can say I'm serving the Lord for free. No, Jesus had paid a huge price to redeem us. இயேசுவானவர் எங்களுக்காக ஒரு பெரிய ஒரு தொகையை செலுத்தி தான் எங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තා විශාල වූ ඒ මිලයක් ගෙවලා තමයි අපිව ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. எழும்பி இருப்போம். අපි නැගී සිටිමු. இப்போ உங்களுக்கு நன்றாய் விளங்கி இருக்கும். දැන් ඔබට හොඳට පැහැදිලිලා ඇති. இயேசு சிந்தின இரத்தம் යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හැලුවවේ රුධිරය ரெண்டு விதமாய் சிந்தப்பட்டது. දෙආකාරකින් හැලුවා. Jesus shed his blood in two ways. Number one, without any external interference, through hematidrosis. வெளியரங்கமான எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமல் உள்ளரங்கமான ஹேமாட்டிட்ரோசிஸ் மூலமாய் இரத்தம் சிந்தினார். බාහිරින් ඇති වෙනව කිසිම බලපෑමක් නැතුව ඇතුළාන්තෙන් හේමාටිඩ්‍රොසිස් කියනවා දේ කන්න කොටගෙන රුධිර අතුලාන්තයෙන් හැලුවා. அதுதான் அபிஷேக இரத்தம். ඒක තමා ආලේපලත් රුධිරය. அதுதான் நம்மை ராஜாக்களாய் அபிஷேகித்திருக்கிறது. ඒක තමා අපි රජවරු විදියට ආලේප කරලා තියෙන්නේ. அதுதான் நம்மை ஆசாரியர்களாய் அபிஷேகித்திருக்கிறது. ඒ රුධිරය තමා අපි පූජකයන් විදියට ආලේප කරලා තියෙන්නේ. அதுதான் ஊழியக்காரர்களை அபிஷேகித்திருக்கிறது. ඒක තමා සේවකයන්ව ආලේප කරලා තියෙන්නේ. ஆகவே அந்த அபிஷேகம் இயேசு என்கின்ற அந்த ஒலிவம் நசுக்கப்பட்டு நெருக்கப்பட்டதால் வந்த இரத்தம். ඒ කියන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියනවා ඒ ඔලිව ගෙඩිය තැල්ලා පොඩි වෙලා ආපු රුධිරය තමා ඒ ආලේප කළ රුධිරය. The hematidrosis blood that was shed without any external interferences was shed by the crushing of Jesus's internal heart, the agony, and that blood is the anointing oil of royal anointing that we have received as kings, priests, as servants of God. That's the blood of Jesus. மற்ற 6 இடங்களில் அவர் எங்களுக்காக சிந்தின இரத்தத்தின் மூலம் අනිත් ඒ 6 අවස්ථාවෙම උන්වහන්සේ හැලුවා රුධිරය. எங்களுக்கு வியாதிகளுக்கு சுகம் இருக்கிறது. අපිට සුවය අපේ රෝගවලට සුවය ලැබීම උදෙසා பிசாசு பயந்து ஓடுகிறது. යක්ෂයා බය වෙලා දුව දිවීම උදෙසා நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். අපේ ධර්මිෂ්ඨයන් කරන පිණිස ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். අපේ ගැලවීම නිසා. Through the other shedding of Jesus' blood in the other 6 places, we have received healing. We can eliminate the devil. And we have been made righteous and we have received salvation. ஒரு கொஞ்ச நேரம் கண்களை மூடி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். இப்படிப்பட்ட விலையேற பெற்ற இரத்தத்தை இயேசு சிந்தினபடியினால் கல்வாரியின் கருணை இதைக்கு மியூசிக்க போடுங்க. අපි දැස් වසාගෙන දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමු. මෙතරම් මිලාදිකු මෙතරම් වටිනා වූ ඒ රුධිරය ඔබ වහන්සේ අප වෙනුවෙන් හල්ලා අපිට දුන්නා වූ ගැලීම නිසා. මම දෙමළෙන් මේ ගායනා කරන්න යන ගීතිකාව කියන්නේ ඒ කල්වාරි කුරුසියේ යේසුස් වහන්සේගේ මහත් ප්‍රේමය ඒ රුධිර සැලීමෙන් උන්වහන්සේ අපට ලබා දීලා තියෙනවා කියලා. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති සියලුම දෙනා ඇස් වසාගෙන යේසුස් වහන්සේට ස්තුති කරන්න මං වෙනුවෙන් මේ ආකාරව ඔබ වහන්සේ රුධිරය සලපු නිසා. I'm going to sing a song which talks about this whole thing that I was preaching. So just close your eyes and start appreciating and thanking the Lord for what he has done. நான் இந்த பாடலை பாடும் பொழுது நீங்கள் கண்களை மூடி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள். நீங்கள் யாரும் பாட வேண்டாம், நன்றி செலுத்துங்கள். ஆண்டவர் எவ்வளவு அருமையான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தந்திருக்கிறார் என்று ஈல தாங்க எனக்கு. அதில் வாய்களை தந்து நீங்க நன்றி செலுத்துங்க. நான் இந்த பாட்டை பாடுறேன். கருணையிலே காயங்களில்
பாயுதே. கர்த்தர் இயேசு பாருணக்காய் கஷ்டங்கள் சகித்தாரே. கர்த்தர் இயேசு பாருணக்காய் கஷ்டங்கள் சகித்தாரே. விலையேற பெற்ற திரு ரத்தமே அவர் விழாவி நின்று பாயுதே. விலையேற பெற்ற திரு ரத்தமே அவர் விழாவி நின்று பாயுதே. விலையேற பெற்றோனாய் உன்னை மாற்ற விலையாக ஈந்தனரே. விலையேற பெற்றோனாய் உன்னை மாற்ற விலையாக ஈந்தனரே. தமிழங்க இந்த வார்த்தையை பாருங்க. சிந்தையிலே வாரங்களும் நிந்தைகள் ஏற்றவராய் தொங்குகிறார் பாதகன் போல் மங்கா வாழ்வழிக்கவே. தொங்குகிறார் பாதகன் போல் மங்கா வாழ்வழிக்கவே. விலையேற பெற்ற திரு ரத்தமே அவர் விழாவி நின்று பாயுதே. விலையேற பெற்ற திரு ரத்தமே அவர் விழாவி நின்று பாயுதே. விலையேற பெற்றோனாய் உன்னை மாற்ற விலையாக ஈந்தனர். விலையேற பெற்றோனாய் உன்னை மாற்ற விலையாக ஈந்தனர். நாங்களே மாத்திரம் ஆண்டவரே. மனுஷனை நீ நினைக்கவும் அவனை விசாரிக்கவும் மண்ணில் அவன் எம்மாத்திரம் மன்னவாவுந்தயவே. மண்ணில் அவன் எம்மாத்திரம் மன்னவாவுந்தயவே. விலையேற பெற்ற திரு ரத்தமே அவர் விழாவி நின்று பாயுதே. விலையேற பெற்ற திரு ரத்தமே அவர் விழாவி நின்று பாயுதே. விலையேற பெற்றோனாய் உன்னை மாற்ற விலையாக ஈந்தனரே. விலையேற பெற்றோனாய் உன்னை மாற்ற விலையாக ஈந்தனரே. ස්වාමිනේ අපි කවුද? ඔබ වහන්සේ අපි ගැන හිතන්න අපි කවුද? ඔබ වහන්සේ අපිව ස්පර්ශ කරන්න අපි කවුද? ඔබ වහන්සේ අපිට මෙතරම් ප්‍රේමයක් දක්වන්න අපි කවුද? நாங்கள் யார் ஆண்டவரே? நாங்கள் யார்? எங்களுக்காக இவ்வளவு நீங்கள் கஷ்டப்பட, இவ்வளவு நீங்கள் எங்களுக்காக துன்பப்பட நாங்கள் யார்? நன்றி நன்றி செலுத்துங்க ஆண்டவருக்கு. வாயை திறந்து ஸ்துதிக்கிறாங்க தேவன் வහන්සේට. Just thank the Lord for what he has done for us.